ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደናችሁ ባለፈው በሰራውት ቪዲዮ ላይ in the course of introduction to emerging technology ከቻፕተር 1 ጋር የተያዘ ሁለት consecutive videos part 1 እና part 2 ብዬ ሰርች ነበር። ዛሬ ደግሞ ስለ ሁለተኛ ቻፕተር or the second chapter of the course introduction to emerging technology ቪዲዮ መሰራ ይሆናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ Here is the course which is introduction to emerging technology. ሁለተኛው chapter which is chapter 2. It says all about data science. ስለዚህ ቀጥታ ወደ የኮርስ አውትላይን need. ኮርስ አውትላይን ነው it outlined as here as follows. Here in this video we are going to first discuss an overview of the data science. አጠቃላይ overview ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሁለተኛው ስለ እነዚህ ሁለት ተርምስ ስለ ዴታ እና ኢንፎርሜሽን ኢን ዲቴይል ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። then the data processing life cycle የሚለውን subsection የምናይ ይሆናል። then the data types and their representations. Okay, the data types and their representations. Okay, this subsection will be discussed here in this video in detail. Just our data types can be categorized into perspectives or into perspectives from the computer programming perspective, not from the data analytics perspective. Then the data value chain subsection will be discussed here in detail in this chapter or in this outline. The last but not the least is related with the basic concept of big data. Okay, here is the objective. I have prepared or I have organized it in a well formatted way. These objectives as follows, so you can read it by yourself. The objective, here we go. በዚህ ወይ ኦብጀክቲቭን አስቀምጫላችኋለሁ። ስለዚህ ኦብጀክቲቭን ማንበብ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዲስከሽናችን እንግባ። what do you mean by ስለዚህ የመጀመሪያው ሳብሴክሽን የቻፕተሩ ሳብሴክሽን የሚሆነው which is an overview of the data science ነው የሚለው። ስለዚህ let's get started our discussion of this video by defining the term which is data science. What do you mean by data science? Okay, here we go. This data science could be defined here as follows. Data science is a multidisciplinary field. Okay, it is a multidisciplinary field that uses scientific methods or processes or algorithms and systems. Okay, እነዚህ ሁሉ ይጠቀማል ያል ነው። ዳታ ሳይንስ ይላል it is a multidisciplinary, it is not a standalone field አይደለም። እሺ በራሱ የቆመ standalone field አይደለም። rather it is a multidisciplinary field, isn't it? that uses scientific methods ይጠቀማል፣ processes ይጠቀማል፣ algorithms ይጠቀማል, even it also can use systems, isn't it? እነዚህ ሁሉ የሚጠቀማቸው to extract what? knowledge and insight. knowledge and insight extract ለማድረግ እነዚህ ሁሉ ይጠቀማል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ፕሮሲድ ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ አልፎ መጨረሻ ላይ ultimate goal ምንድነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው? to extract knowledge which is hidden insight ሊሆን ይችላል, hidden pattern, trends and related terms. It going to be the goal of this data science. So to extract knowledge and insight from different forms of data. It could be from the structured data or semi-structured data or unstructured data. ስለዚህ ከነዚህ forms of data እነዚህን ሜቶዶች የተለያዩ ሜቶዶች ሳይንቲፊክ ሜቶድስ ፕሮሰስስ አልጎሪዝምስ ኢቨን ሲስተምስ በመጠቀም ኢንሳይት ወይ ደግሞ ኖሌጅ ኤክስትራክት የምናደርግበት ወይ which is a multidisciplinary field is said to be data science እንለዋለን ማለት ነው። or በዚህ ወይም ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን data science is the domain of study that deals with vast volume of data, isn't it? Ultimately this data science seems to deal only with the big data or with the vast volume of data, but the size of the data is not going to be an issue for this data science. What do you mean by that? Data science can also be dealt with a small amount of data. Ultimately it seems to, isn't it? It seems to deal only with the vast volume of data, but as I have told you, the volume or the size of the data is not going to be an issue for this data science, meaning that this data science can also work with the data that have relatively small amount in size, isn't it?
ስለዚህ ሳይዙ ማተር አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ultimately በዚህ ወይ ቢያስቀምጠውም but it can also work with the data that have small in size። ስለዚህ the size of data is not going to be a matter ምክንያቱም ስለ big data አይደለም እያወራን ያለ ነው። we have to differentiate clearly the data science versus big data። big data ለብቻው ኮንሴፕት ሌላ ነው፣ ዴታ ሳይንስ ግን ሌላ ነው። ስለዚህ ዴታ ሳይንስ ከቢግ ዳታ ከቫስት ቮሊዩም ኦፍ ዳታ as well as it can also work or dealt with the big data that have relatively small in size። ስለዚህ the data is not going to be a matter or not going to be an issue in the concept of in the field of this data science። therefore ምንድነው ያለው እዚህ ጋር data science is the domain of study that deals with vast volume of data using modern tools and techniques that deals with vast volume of data or that deals with the data that have relatively small in size using ምንድነው የሚጠቀመው ያለው እዚህ ጋር it uses modern tools, modern methods, modern techniques isn't it? conventional አይደለም የሚጠቀመው it ultimately uses that's what you call it modern tools, methods, techniques to find unseen patterns from a given data, from different forms of data. It could be from structured, semi-structured or unstructured። ምንድነው ፋይንድ የሚያደርገው ማለት ነው ያው ከዚህ ጋር to extract knowledge and insight ያልኳችሁ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው ማለት ነው። to find what unseen patterns or trends or to drive meaningful informations and so that helps us to make business decisions። ስለዚህ ዴታ ሳይንስ በዚህ ወይ ዲፋይን ወይ ደግሞ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው isn't it? okay, let me give you a visual analogy that ultimately relates with this concept which is ከዳታ ሳይንስ ጋር የተያዘ አንድ visual analogy አሳያችኋለሁ so that it helps you to have a big picture about this term which is the data science. The analogy is that for instance if let's assume that we have a model, machine learning model that determines for a given piece of honey as pure or adulterated. okay, አንድ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል አለን በልና ያ ሞዴል ምንድነው የሚሰራልን አንድ ፒስ ኦፍ ሃኒ ፒውር ነው አይደለም ወይ ደግሞ ፒውር ነው አደልተሬትድ ነው ብሎ ካታጎራይዝ የሚያደርግልን ሞዴል አለ ብለን እንበል። ስለዚህ ያ ሞዴል መጀመሪያ ትሬን ለማድረግ in order to train that machine learning model the first step is going to be የመጀመሪያ ስቴፕ ሊሆን የሚችለው we have to collect the data related with this one ከዚህ ጋር የተያዘ ከሃኒ piece of honey የተያዘ ዳታዎችን መሰብሰብ ነው የሚሆነው ማለት ነው isn't it? then ጋዘን ካደረግ በኋላ የተለያዩ ፕሮሰስ የተለያዩ ሳይንቲፊክ ሜቶድስ ለምሳሌ ጋዘርስ በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ዳታ ሳይንስ ምን ይጠቀማል ብያችኋለሁ it is scientific method ይጠቀማል ፕሮሰስ ይጠቀማል አልጎሪዝምስ ይጠቀማል ሲስተምስ ይጠቀማል ብያችኋለሁ during the stage of data gathering we can use scientific methods like systematic observation or like making an experiment or by conducting a survey or by making an interview የተለያዩ scientific methods ምንላቸው ኢንተርቪው በመስራት ሊሆን ይችላል ሰርቬይ ኮንዳክት በማድረግ ሊሆን ይችላል ሲስተማቲክ ኦብዘርቬሽን በታው ድረስ ሄዶ በኦብዘርቭ በማድረግ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሳይንቲፊክ ሜቶድስ እንላቸዋለን ማለት ነው those are the scientific methods within the stage of data collection scientific methods then collect ካረግ በኋላ then we have to analyze ነው የምናደርገው ማለት ነው our data this is a main data እዚህ ጋር collect ያደረግነው data could be represented in this histogram form or in the graphical form በዚህ ወይ ዳታችን በዚህ ወይ represent የምናደርግበት is going to be categorized under this process okay analysis ላይ ዳታችን main ዳታችን እዚህ ያለውን በዚህ ወይ represent ካረግነው በሂስቶግራም መልክ ወይ ደግሞ በግራፊካል መልክ represent ካረግነው and this is going to be the way of representing our data in this form of graphical or histogram form is said to be one examples of the processes because data science scientific method የሚጠቀማል process የሚጠቀማል ብያችኋለሁ ስለዚህ be attention here is anyone or anybody who needs to purchase a piece of honey from the market ወደ ገበያ ከሄደ በኋላ እንዲሁ የትራዲሽናል ወይ ደግሞ ኮንቬንሽናል ሜትርስ በመጠቀም ሃኒ ወይ ደግሞ ፒስ ኦፍ ሃኒ አደልትሬትድ ሆኗል ወይስ ፒውር ነው የሚለውን በማየት ወይ ደግሞ የኮንቬንሽናል ሜትርስ በመጠቀም አይደንቲፋይ ለማድረግ አይቻልም ማለት አይደለም
ግን በጣም ከባድ ነው። it is very difficult to categorize a given piece of honey as a pure or adulterated. very difficult even though there are traditional ወይ ደግሞ conventional society የሚጠቀማቸው conventional ወይ ደግሞ traditional tools ወይ ደግሞ methods ቢኖሩም እንኳን እነሱን የትራዲሽናል ወይ ደግሞ conventional methods በመጠቀም አንድን piece of honey adulterated ነው አይደለም ብሎ ካታጎራይዝ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው። አይቻልም ማለት ባንችልም ግን በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። using those what call it conventional ወይ ደግሞ traditional tools በመጠቀም እንደዚህ አንዳንዶቹ አይተው የሚያውቁ አንዳንዶቹ ቀምሰው የሚያውቁ ሌሎቹ የተለያዩ conventional methods በመጠቀም ካታጎራይዝ ለማድረግ የሚጠቀሙ የተለያዩ ሰዎች አሉ ሶሳይቲው አሉ። ግን it is very difficult even if we can't say it is impossible but it is very difficult to categorize here using those conventional ወይ ደግሞ traditional methods በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱ ዴይሊ ላይፋችን እኛን ያያየነው ስለሆነ በጣም በዚህ ኤሪያ ላይ ለመግዛት ሄደው በብዛት ሰው ይሸወዳል። ከዛ ከጤና ማለት ኢሚዲየትሊ ይሄንኛው ከምግብ ጋር የተያዘ ስለሆነ ደግሞ ጤና ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት መገመት አያዳግትም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያልነው ምንድነው መጀመሪያ ዳታ ሳይንስ is a multidisciplinary field that uses scientific methods ያው scientific methods ከዳታ ኮሌክሽን ጋር ያያየ የነገርኳችሁ scientific methods ስለዚህ since it is very difficult to categorize a given piece of honey to categorize as a pure and adulterated. So using this data science modern tools and techniques or methods we have to what ምንድነው የምናወጣ ማለት ነው አንሲን የሆኑ ፓተርንስ እንዲህ በቀላሉ አይቶ መገመት ከባድ ከሆነ ስለዚህ አንሲን የሆኑ ፓተርንስ ትሬንድስ ወይ ደግሞ ኢንሳይትስ ኤክስትራክት በማድረግ የተሻለ prediction ላይ መድረስ ይቻላል ማለት ነው። የተሻለ conclusion ላይ መድረስ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛው ነው ከዚህኛው this is a pattern which is unseen pattern trend ምንለው ይሄንኛው ነው this is a trend which is unseen pattern that ultimately the representation of what ዋናው ዳታችን representation በዚህ ወይ በፓተርን መልክ ወይ ግራፊካሊ ወይ ደግሞ ሂስቶግራም ፎርም በዚህ ወይ represent እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ be attention here ምንድነው እዚህ ጋር ምን ሰራ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ሰራለው since I am very interested with the data piece of honey only ምን ማለት ነው I am not interested with the background እዚህ ጋር ኢሜጅ ያለው ይሄኛው is a part of image ነው። ስለዚህ ዳታ አይደለም እኔ doesn't matter I am not concerned with this one isn't it my intention is that I am very interested with this ዳታ ስለዚህ ፓርቲሽን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ይሄ ሴግመንት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው isn't it ስለዚህ ሴግመንቴሽን ላይ ዳታዬ በዚህ ወይ ሪፕሬዘንት ካደረኩኝ በኋላ በዚህ ፓተርን ሪፕሬዘንት ካደረኩኝ በኋላ ስለዚህ it is obvious that the threshold should be around there እዚህ አካባቢ ነው threshold ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እዚህ ወደ ዜሮ አካባቢ ያለውን it should ይሄ ፓተርኑ ይሄ ባክግራውንዱ ብላክ ያለውን ባክግራውንድ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልኝ ይሄ እቺኛው ፓተርን ማለት ነው። እቺኛው ከዚህ 50 አካባቢ ያለ 58 ነው እዚህ አካባቢ ከወሰድኩኝ ስለዚህ ከዚህ እዚህ ድረስ ያለውን እቺኛው በሙሉ እቺኛው ፓተርን ultimately represents for this image for this part of image which is the black background honey ያልሆነውን ማለት ነው that I am not really interested with ይሄንኛው ስለዚህ ሴግመንት ማድረግ አለብኝ ወይ ደግሞ ሪሙቭ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው threshold እዚህ አካባቢ ሲጀ ማለት ነው isn't it ስለዚህ this is all about part of the one form of the processing ምክንያቱ ዳታ ሳይንስ ሳይንቲፊክ ሜቶድስ ይጠቀማል ፕሮሰስም ይጠቀማል ብያችኋለሁ። ዘን ይኸውላችሁ ፓርቲሽን ወይ ደግሞ ሴግመንት ካደረኳት በኋላ we are remaining with the data that we are really interested with okay ከዚች ዳታ ነበረ ብቻ መስራት የፈለኩትኝ እኛው ዳታ ሴግመንት አድርጌ through this one እዚህ ላይ ደርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ዳታ ነው ይሄ ማሽን ለርኒንግ assume that we have a machine learning model algorithm that ultimately needs to train with a collection of data sets that relates with the piece of honey ብያልኳችሁ በዚህች ነው ትሬን ማድረገው ይሄ የማሽን ለርኒንግ ሞዴሉ ወይ ደግሞ አልጎሪዝም በዚህኛው ነው ትሬን ማድረገው ማለት ነው በዚህኛው ዳታ ስለዚህ እቺኛው ዳታ ፊቸርስ የተለያዩ ከዚህኛው ዳታ ኢንታየር ዳታ ፊቸርስ ወይ ደግሞ አትሪቢዩትስ ወይ ደግሞ ፕሮፐርቲስ ኤክስትራክት አድርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ I have extracted here in order to train that model I have extracted ወደ 27 ፊቸርስ የተለያዩ ወይ ደግሞ አትሪቢዩትስ ወይ ደግሞ ፕሮፐርቲስ ከ0 እስከ 26 which is 27 features extract አድርጌያለሁ ማለት ነው ከዚህኛው ኢሜጅ ስለዚህ through these features which is 27 አካባቢ features ለሞዴሉ ማሽን ለርኒንግ ሞዴሉ which is an algorithm
ያው አልጎሪዝም አለ ዘን ትሬን ካደረግን በኋላ ወደ ሞዴል ማሽን ለርኒንግ ሞዴል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞዴል በዚህኛው ትሬን አደርገዋለሁ ማለት ነው በዚህኛው ፊቸር። ይሄንኛው ፊቸር ከየት ነው 27 ከየት ነው የመጣ ማለት ነው? እነዚህ ከዚህኛው የተለያዩ ምን በመጠቀም እነዚህ ይሄ የተለያዩ የዳታ ሳይንስ ሞደርን ሞዴልስ ኤንድ ቴክኒክስ በመጠቀም የተለያዩ ያው ፋርዘር ዲቴይል መግባት አልፈልግም። ያው ግን አጠቃላይ ይሄንኛው ኤክስትራክት ካደረግን በኋላ ዘን መጨረሻ በዚህኛው 27 ፊቸርስ ይሄንኛው ሞዴል ለምሳሌ let's having a machine learning algorithm which is ANN artificial neural network algorithm ለምሳሌ ከወሰድን ይሄንኛው ያው ብዙ ያ ፕሮሰስስ የሜቶድስ ፕሮሰስ ምናምን ካለፈ በኋላ ኤክስትራክት ካደረግን በኋላ እነዚህ ኤክስትራክት የሆኑ ከኢሜጅ ኤክስትራክት የሆኑ ከ1 እስከ 27 ፊቸርስ ለሞዴሉ ትሬን እናደርገዋለን እናሰለጥነዋለን ማለት ነው። ደጋግመን ብዙ ዳታ ሴትስ በመጠቀም ለዚህኛው ሞዴል which is machine learning model ትሬን እናደርጋለን። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ይሄ ትሬን ካደረግን በኋላ ሞዴሉ ሳምፕል የሆነ ሳምፕል ኢንፑት after being trained this model very well using the vast amount of data sets related with this one በጣም ትሬን ካደረግን በኋላ የሆነ ሳምፕል ዳታ ከዚህ ጋር የተያዘ አን ኢንፑት ስንሰጠው output ዚጋ output whether it is adulterated or pure ብሎ ካታጎራይዝ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፒውር ከሆነ ፒውር አደልተረስት ከሆነ ደግሞ በዚህ ወይ አደልተረስት ብሎ ካታጎራይዝ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ዳታ ሳይንስ is a multidisciplinary field that uses scientific methods ያው ከዳታ ኮሌክሽን ጋር አያይዤ የነገርኳችሁ scientific methods it could be ኢንተርቪው በመስራት ሊሆን ይችላል it could be question በመተን ሊሆን ይችላል ሲስተማቲክ ኦብዘርቬሽን ኦብዘርቭ በማድረግ ሊሆን ይችላል ካስፈለግም ኤክስፐሪመንት በመስራት ሊሆን ይችላል። ዳታ ኮሌክሽን ስቴጅ ላይ ምን ተጠቀማቸው ሳይንቲፊክ ሜቶድስ አሁን የዘረዘርኳቸው ናቸው ማለት ነው። ደን ፕሮሰስ ደግሞ ያው ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ አወር ዳታ ለምሳሌ one example one form of the process algorithms ደግሞ algorithms እዚህ ጋር ለምሳሌ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝም አንድ artificial ANN ወይ ደግሞ artificial neural network የምንለውን አልጎሪዝም ስለዚህ ሳይንቲፊክ ሜቶድስ ፕሮሰስስ አልጎሪዝምስ ይጠቀማል ይሄንኛው ዳታ ሳይንስ። ይሄ ሁሉ ከተጠቅሞ መጨረሻ ምንድነው ታርጌቱ ብላችሁ ካላችሁ to extract knowledge and insights from different forms of the data ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ሁሉ የምንሰራው ምን ለማድረግ ነው የሆነ decide in order to make a decision ለምሳሌ ይሄኛው decision ምንድነው to categorize a given piece of honey as pure or adulterated as a decision ማለት ነው። this is አጠቃላይ የዳታ ሳይንስ አጠቃላይ ፒክቸሩ ወይ ደግሞ አጠቃላይ ኢንቴንሽኑ ይሄ ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ሳይንስ በሌላ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። በሌላ ወይ ዳታ ሳይንስ is the art and science of finding hidden insights እንዴት hidden insight unseen pattern trends እንዴት find ወይ ደግሞ extract ማድረግ እንደምናደርግ አሳይቻችኋለሁ from the data using ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲጀመር ዳታ ሳይንስ is a multidisciplinary field ነው ብለን ስለጀመርን ስለዚህ እዚህ ጋር finding hidden insights from the data using the maths, statistics, programming, machine learning and AI because this field data science works with different subfields because it's a multidisciplinary field ነው ብያችኋለሁ። it is not a standalone field በራሱ ብቻ የቆመ field አይደለም። since it is a multidisciplinary field this data science is the art and science of finding hidden insights from the data using the maths or statistics or programming or machine learning or artificial intelligence ማለት ነው። or በሌላ ወይም data science practitioners ወይ ደግሞ data science experts ምንላቸው ደግሞ the one who have a career within this field እነዚህ ሳይንቲስት data science practitioners ወይ ደግሞ data science experts ምንላቸው እዚህ ኤሪያ ላይ የሆነ career ያላቸው ናቸው ማለት ነው። አፕላይስ ምን አፕላይ የሚያደርጉ ናቸው ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝምስ ያው አሁን ለምሳሌ ብዬ ነገርኳችሁ ወዴት አፕላይ ያደርጉታል እነዚህ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝምስ to different types of data or different form of data it could be applied this machine learning algorithm to the number data or to the text data or to the image data or to the video data or to the audio data and more to produce AI systems to perform tasks that ordinarily requires human intelligence ስለዚህ እነዚህ ዳታ ሳይንስ ፕራክቲሽነርስ ወይ ደግሞ ኤክስፐርትስ ምንላቸው ultimately can apply machine learning algorithms ለምሳሌ እኛው ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝም ወደ ኋላ ልመልሳችሁ ነው እኛው ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝም የት ላይ ነው አፕላይ ያደርገው ምን አይነት ዳታ ላይ ነው አፕላይ ያደርጓት ኢሜጅ ዳታ ማለት ነው ኢሜጅ ዳታ ስለዚህ እነዚህ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝምስ could also be applied not only to the image but also to the number data
ወይ ደግሞ ቴክስት ወይ ደግሞ ቪዲዮ ኢቭን ኦዲዮ እነዚህ ወደዚህኛው አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አፕላይ የሚያደርገው ደግሞ አልቲሜትሊ ቶስ ዳታ ሳይንስ ፕራክቲሽነርስ ወይ ደግሞ ኤክስፐርትስ የምንላቸው ናቸው። ኦኬ ዳታ ሳይንስ also can be defined like data science produces data insights that you can use to understand and improve your business። እነዚህ ኢንሳይትስ የምንላቸው አንሲን ፓተርንስ ወይ ደግሞ ትሬንድስ ወይ ደግሞ ኖሌጅ የምንላቸው ኤክስትራክት የምናደርጋቸው ፍሮም ዲፈረንት ፎርምስ ኦፍ ዳታ ለምንድን ነው የምንጠቀምባቸው? ዛት ካን ዋት ዩዝ ቱ እነዚህ ኢንሳይትስ ለምንድን ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው? ዛት ካን ዩዝ ቱ አንደርስታንድ ኤንድ ኢምፕሩቭ ዋት አወር ቢዝነስ አወር ኢንቨስትመንት አወር ሄልዝ ኤንድ ኢቨን አወር ላይፍ ስታይል ኦር ሶሻል ላይፋችን ኢምፕሩቭ እና አንደርስታንድ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ኢንሳይቶች ናቸው። ኢንሳይትስ ወይ ደግሞ አንሲን ፓተርንስ ወይ ደግሞ ትሬንድስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ አሁንም ይሄንኛው በድጋሚ ተመሳሳይ የሆነ ዴፊኒሽን ነው ዳታ ሳይንስ ኢንኮርፖሬትስ። ምክንያቱ ሲጀምር ዳታ ሳይንስ ኢዝ ማልቲ ዲሲፕሊነሪ ፊልድ ነው ብዬ ስላልኳችሁ ኢት አልቲሜትሊ ኢንኮርፖሬትስ ዋት ከምን ጋር አንድ ላይ የሚሰራ ነው ማለት ነው። ከቫሪየስ ዲሲፕሊንስ ላይክ ዳታ ኢንጂነሪንግ፣ data preparation, data mining, predictive analysis, machine learning, data visualization, as well as statistics, mathematics and what software engineering ከነዚህ ሁሉንም ማለት ሌሎቹም ከነዚህ ብቻ አይደለም ሌሎቹም various disciplines ወይ ደግሞ field ከዚህ ጋር አንድ ላይ የሚሰሩ ናቸው። ሲንስ data science a multi disciplinary field ማለት ነው። having defined the term data science as so let's define what do you mean by data scientist ምንላቸው ምንድነው? እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው? ዳታ ሳይንቲስት ምንላቸው ደግሞ are or is a data practitioner ወይ ደግሞ ዳታ ኤክስፐርትስ ናቸው። isn't it that have እንዳልኳችሁ a career on this field on the data science field who applies various techniques or various disciplines or various modern methods from the field of data science like እነዚህ ሜቶዶቹ የተለያዩ ቴክኒክስ ሜቶድስ ከስታቲስቲክስ ፊልድ ሊሆን ይችላል፣ ከማትስ ሊሆን ይችላል፣ ከሊኒየር አልጀብራ ኤሪያ ሊሆን ይችላል፣ from the field of machine learning ሊሆን ይችላል፣ from the program perspective ሊሆን ይችላል and data visualization ሊሆን ይችላል to analyze እነዚህ ሁሉንም አፕላይ የምናደርጋቸው ለምንድን ነው? to analyze and what interpret the data ማለት ነው። the data. Okay, now let's discuss about those two basic terms which are the data versus information. What are data and information? Okay, those two basic terms, data and information, can be defined as follows here. What do you mean by data? Data ምን ማለታችን ነው? When we say about this term data, what do you mean by it and what do you mean by information? ምን ማለት ነው? ስለዚህ here data is all about the representation of facts, concepts or instructions which is unprocessed facts and figures. It is a raw fact. ዳታ ማለት it is unprocessed facts and figures ወይ ደግሞ it is a raw fact concept instructions which are but should be or this data is going to be like unprocessed facts and figures or raw facts ምንላቸው raw facts and figures ምንላቸው ናቸው ዳታዎች ምንላቸው ማለት ነው። ultimately this data can be represented with these alphabets. It can be represented using the capital letter from A to Z, small letter A to Z, small a to Z. Data can be also represented using the digits from 0 to 9, or our data can also be represented using these special symbols like plus, minus, division, times, less than, greater than, equals to, etc. Since we have so many special characters ስላሉ በእነዚህና ሌሎችም represent የሚደረግ term is said to be data እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ data have no meaning by itself or on itself, isn't it? ስለዚህ by itself a data ultimately has no meaning የለውም። okay, data can be numbers that might ultimately represent through these digits, can also be letters that might represent this through these alphabets. Data in addition to these numbers and letters, data also can be a picture or can be audios, can be videos and etc. ስለዚህ እነዚህ ዲፈረንት ፎርምስ ኦፍ ዋት ዴታ ስላችኋለን ማለት ነው። ዴታ በናምበር መልክ ዴታ ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ በናምበር መልክ ሪፕሬዘንት መደረግ ይችላል። በሌተርስ ካን ቢ ስለ ናምበርስ ካን ቢ ዴታ፣ ሌተርስ ካን ቢ ዴታ፣ ፒክቸርስ ካን ቢ ዴታ፣ ኦዲዮስ ካን also be ዴታ፣ ቪዲዮ
videos can also be data እነዚህ forms of data ናቸው ማለት ነው ስለዚህ this data can be used as an input for machines like what computers as an input የምንጠቀምባቸው as an input example እዚህ ጋር example ምንድነው እዚህ ጋር example የተለያየ ዳታዎች 1 2 3 4 data separately they are separated by commas 4 data as an example እዚህ ጋር ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር James is a data then comma 21 is also another data IT is also another data 2.5 is also another data this game is a data that represents using the alphabets 21 is a data that represents using the digit IT is also a data that represented using the alphabet also 2.5 is a data that represented using the digits as well as special symbols because of the dot is categorized under this special characters or special symbols ምንለው ማለት ስለዚህ እነዚህ 1 2 3 4 separately 4 የተለያዩ ዴታዎች ተሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዴታዎች ናቸው ምንድነው raw fact ነው unprocessed facts and figures ናቸው raw facts and figures ናቸው ማለት ነው why ምንድነው ለምንድነው raw fact ነው unprocessed facts because data by itself have no meaning ብያቸዋለሁ ስለዚህ ጄምስ ምንድነው no one knows we can guess that it might be a name of a person guess ማድረግ እችላለሁ but ultimately I honestly don't know what do you mean by this one because ምንም የተነገረኝ ነገር የለም data isn't it 21 I can guess that የሆነ it might be age of a person or it might be a mark of the course or it might be a number of students in a class ምናምን እያልኩ guess ማድረግ እችላለሁ but exactly its type its attribute its property I don't know ምንም ማወቅ አንችልም ማለት ነው the same is true IT the same is true for this form of data ማለት ነው that's why data are unprocessed facts and figures ምንላቸው or have no meaning on itself or by itself ምንላቸው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኢንፎርሜሽን ስንመለስ information is an interpreted or processed data on which decisions and actions are based ይላል ምን ማለት ነው when we want to make our decision or take an action it is ultimately based on the information not based on the data ስለዚህ decision make ወይ ደግሞ action take ማድረግ ከፈለግን we have to be based on the information ስለዚህ information is all about the interpreted or processed data on which decisions and actions are based ይላል ስለዚህ informations can be defined as an arranged in a meaningful way and useful manner and it is used for making decisions isn't it ስለዚህ for this data which is a raw fact and processed facts and figures let me have an organized structured data organized in a given format ይሄንኛው unorganized or unprocessed data ወደ organized ወይ ደግሞ processed data በዚህ ወይ እንቀይረዋለን ማለት ነው ስለዚህ we have labeled this data መጀመሪያ raw fact ነበረ name ሆኖ ሌላ ስም ሆኖ ምንም የምናውቀው ነገር የለም but now we are ultimately giving a predefined we have gave this a label predefined structure in the form of table in the form of columns and rows organize አድርገናል ማለት ነው this is raw fact this is what arranged ወይ ደግሞ organized structured in a given predefined structure organize አድርገናል ማለት ነው ይሄንኛው raw fact ወደዚህኛው organized የሆነ ዳታ ቀይረናል ማለት ነው because እዚህ ጋር ሌብል የለውም we gave a label as name ይሄንኛው 21 raw fact ነው which is unprocessed fact ነው we give it as we have labeled it as an age ስለዚህ 21 አሁን age መሆኑን እናቃለን ማለት ነው because እዚህ ጋር ሌብል ስለተደረገ IT ዲፓርትመንት ምንም እዚህ ጋር ሌብል አልነበረውም because unprocessed ስለሆነ እዚህ ጋር IT ዲፓርትመንት እዚህ ጋር 2.5 which is GPA labeled as this one ስለዚህ this is we have converted these raw facts unprocessed and unprocessed facts and figures ወይ ደግሞ raw facts and figures to the organized or arranged in a meaningful way isn't it in a given predefined structure arranged አድርገናል ማለት ነው ከዚህ ወደዚህኛው then from this given organized data from this organized or arranged in a given predefined structure data we can generate possible information ከዚህኛው organized የሆነው data possible informations generate ማድረግ ይችላል ማለት ነው isn't it
So let me generate my own possible informations like so. The possible information could be ከዚህኛው ኦርጋናይዝድ የሆነ ዳታ ፖሲብል ኢንፎርሜሽን ጀነሬት ማድረግ እችላለሁ። ኢንፎርሜሽን ምንድነው የሚለው ጄምስ ኢዝ an IT student and has low GPA since GPA 2.5 ስለሆነ and has low GPA. This is one possible information that might be generated from this structured, from this organized or arranged የሆነ ዳታ እችኛው possible information አወጣ ማለት ነው። This is my possible information, but you can generate as ማለት ሌላው alternatives ወይ ደግሞ ሌላ possible informations ከዚህኛው organized የሆነውን ዳታ ጀነሬት ማድረግ ይችላልላችሁ። እችኛው ብቻ አይደለችም possible informations። እችኛው የኔ possible information አውጥቻለሁ። you can generate another possible informations ከዚህኛው ሌላ possible information ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። But here since the decisions and actions are based on information, ስለዚህ information እዚህ ጋር ጀነሬት አድርጌያለሁ። ጄምስ is an IT student and has a low GPA። ስለዚህ based on this possible information I can reach to the possible decision ላይ ደርሳለሁ ማለት ነው። possible decision ስለዚህ or my possible decision is based on this information እሺኛው specific information ከዚህኛው based on ላይሆን ይችላል might be ማለት indirectly ከዚህ ነው ግን አሁን ዲሳይድ ማድረገው based on this given what information ናት። ከዚህ possible information ብያውጥቻለሁ። ከዚህ based on this possible information I can reach to this possible decision. James needs tutorial because በጣም low የሆነ GPA ስላለው it needs a tutorial that's a decision based on this information. That's what you call it. ዚጋ information is an interpreted or processed data on which decisions and actions are based ብለን ያልነው ከዚህ ጋር ስለሚያዝ ነው ማለት ነው። ከኢንፎርሜሽኑ ነው ዲሲሽን ዲሳይድ የምናደርገው። that's the difference between those very important two terms, data versus information. Okay, since we are in a digital world ይላል every action we take ultimately generates a data. What do you mean by that? It could be the data that needs to be or that are ultimately generated intentionally or unintentionally. Could be from our mobile devices. Nowadays በአሁኑ የቴክኖሎጂ ኤጅ almost everybody ማለት ሁሉንም ማለት ባንችልም ግን አብዛኛው የሰው ልጅ ይሄ ሞባይል ዲቫይስስ ስማርት ዲቫይስስ በእጁ ላይ ስለያዘ የተለያዩ በማወቅም ባለማወቅም ኢንቴንሽናሊ ኦር ኢንቴንሽናሊ የተለያዩ ዳታዎች ጀነሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ጀነሬት ምንድነው እያለ ያለው እዚህ ጋር ታይትሉ since we are in a digital world every action we take generates ultimately generates data. The data can be generated from our mobile devices. ስለዚህ ከሞባይል ዲቫይስስ ማለት in our daily life activity ስንንቀሳቀስ የምናነሳቸው ፎቶዎች or ሪከርድ የምናደርጋቸው ቪዲዮዎች or ሪከርድ የምናደርጋቸው ኦዲዮ የተለያዩ የፎርሞስ ዳታ በዚህ ወይ በስሩ our mobile devices generate ይደረጋሉ ማለት ነው። In addition of this, in our daily activity, the data can also be generated through the online interaction. Okay, since as you all know that since we can interact online with our friends or with our families, etc. Ultimately, when we chat through the different social media platforms or like Facebook, Telegram, WhatsApp, related online interaction platforms or social media platforms. ስለዚህ ቻት በምናደርግበት through the text ሊሆን ይችላል, through the video calling ሊሆን ይችላል. This all about ultimately ምንድነው ጀነሬት ያደርግን ያለ ነው ማለት ነው። we are generating the data generated ያደርግን ነው ማለት ነው። Data also can also be generated through the sensors like camera, can also be generated through the computers, can also be generated through the cameras or wearable devices. Wearable device ያው እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ባለፈው ቪዲዮ ስሰራ ስለዚህ ነግሬያችሁ ነበረ። wearable device all about smart watch ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ through this device also data is being generated to collect, store and process information about the environment around us. ስለዚህ እነዚህ በአንድም በሌላ መልክም in our daily life activity gather collect እናደርጋቸው ዳታዎች
ኢንቫይሮንመንታችን ፕሮፐርሊ አንደርስታንድ እንድናደርገው ኢንቫይሮንመንታችን ከኢንቫይሮንመንታችን ፋሚሊያራይዝ እንድንሆን ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ due to the fact that this one or the first definition a new huge data sets are now open and publicly accessible ስለዚህ if you are interested to work with the concept of data science isn't it ለመስራት ከፈለጋችሁ ያው መጀመሪያ ዴታ ሴትስ ነው ኮሌክት ነው ዴታ ሴትስ all about the collection of data ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ከዴታ ሳይንስ ጋር ለመስራት የሆነ ሞዴል የማሽን ለርኒንግ ሞዴል ትሬን ማድረግ በሆነ ኤሪያ ላይ ትሬን ማድረግ ምናምን ከፈለግን መጀመሪያ ልናደርገው የምንችለው ዴታ ሴትስ መሰብሰብ ነው ማለት ሊሆን የሚችለው ማለት ነው የመጀመሪያ ስቴፓችን ሊሆን የሚችለው ዴታ ሴት መሰብሰብ ነው ኮሌክት ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እያለ ያለው you can have a new publicly accessible open source public accessible data sets which data sets ማግኘት ይችላልላችሁ through the internet ማለት ነው ኢንተርኔት ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት በራሳችሁን ኮሌክት ማድረግ ይችላልላችሁ from the get go ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ራሳችሁን ኮሌክት ማድረግ ይችላልላችሁ ለምሳሌ ቅድም ያሳየዋችሁ የፎቶ የpiece of honey የኢሜጅ ዳታ ሴትስ I have collected by myself but ለምንድነው እኔ ማለት ኦንላይን ስላላገኘው ነው ማለት ነው ከዛ ጋር የተያዘ ዴታ ፐብሊክሊ አክሰሲብል ኦፕን ሶርስ እና ፐብሊክ አክሰሲብል የሆነ ዳታ ስላላገኘው ነው ግን እናንተ ምናልባት የሆነ ኤሪያ ላይ ከዚህ ፊልድ ጋር ከዴታ ሳይንስ ጋር የተያዘ የሆነ ኤሪያ ላይ ሪሰርች መስራት ወይ ደግሞ የሆነ ሞዴል ትሬን ማድረግ ከፈለጋችሁ አሉ ዳታ ሴቶች ብዙ ከዚህ በፊት የዳታ ኤክስፐርትስ ወይ ደግሞ ዳታ ፕራክቲሽነርስ ኮሌክት አድርጎ ኦንላይን ኦን ዘ ኢንተርኔት ያስቀምጧቸው የተለያዩ ዳታ ሴትስ ስላሉ you can use those different data sets as an option ለምሳሌ this gives us the power to make more informed decisions or to react more quickly to change and better understand the world around us ስለዚህ ይሄንኛው የነገርኳችሁ ማለት አካባቢያችን በደንብ አዌር እንድንሆን የተሻለ ኢንፎርሜሽን እንዲኖር ኢንቫይሮንመንታችን በደንብ እንድናቅ ያግዘናል ማለት ነው ለሚ ፕራክቲካሊ እዚህ ጋር ፐብሊክሊ እነዚህ ዳታ ሴትስ ፍሪ የሆነ ኦፕን ሶርስ እና ፐብሊክ አክሰሲብል የሆነ ዳታ ሴትስ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ይሄንኛው ለሚ ኦፕን Google Chrome okay let me show you a website an open source website that might help you to find a data sets open source and publicly accessible የሆነ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ያ ዌብሳይት is all about www.kaggle.com/datasets then press enter button from your keyboard enter click አደርጋለሁ ፕሬስ አደርጋለሁ ይሄ ይመስላል ዳታ ሴትስ ማለት ትሽኛናት ያው ዳታ ሴትስ ውስጥ ስለገባኝ እዚህ ጋር የዳታ ሴትስ ፔጅ ይሄንኛው ነው ስለዚህ ዳታ ሴትስ ብሎ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ይሄንኛው ዳታ ሴትስ helps us to explore analyze and share quality data ስለዚህ በጣም ኦፕን ሶርስ የሆኑ ብዙ ፐብሊክሊ አክሰሲብል እና ኦፕን ሶርስ የሆኑ ብዙ ዳታ ሴትስ እዚህ ጋር ኦሬዲ አፕሎድ ሆነዋል ማለት ነው ስለዚህ ካን የምትፈልጉትን ከዚህ ሰርች አድርጋችሁ የምንፈልገውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው የምንፈልገውን ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት all data sets ብላችሁ እዚህ ጋር ከዚህ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ data sets related with the area of computer science data sets related with the education data sets related with the classification data sets related with the computer vision data sets related with the NLP or natural language processing data sets related with the data visualization and pre-trained even if we have a pre-trained model a model that is already trained የሆነ ሞዴልም አለ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር all data sets ክሊክ አደርጋለሁ all data sets ስለዚህ ይሄን all data sets ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ስንት ቶታል data sets አለ ማለት ነው 295,450 ዳታ ሴትስ አሉ ማለት ነው በተለያየ ኤሪያ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት እናንተ መስራት የምትፈልጉ ኤሪያ ላይ ኦሬዲ የተሰራ ኮሌክት የሆነ ዳታ ሴት ሊኖር ስለሚችል you can search from this one search እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ይችላልላችሁ ለምሳሌ
አፕል ኳሊቲ የሚል ስላለ እዚህ ጋር የመጀመሪያው እንትን ላይ አፕል ኳሊቲ የሚል አለ። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን እንትን አለ። ሌሎች የሆነ እዚህ የምትፈልጉት ምናልባት ካለ እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ካር ፕራይስ ፕሪዲክሽን እስቲ ኢንተር ለዋለ ይሄ። ስለዚህ ካር ፕራይስ ፕሪዲክሽን ቻሌንጅ ፎርድ ካር ፕራይስ ፕሪዲክሽን የተለያየ ከዚህ ጋር አሁን ሰርች ካረኩት ኤሪያ ላይ ሚያዝ ወደ 178 ዳታ ሴትስ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው መፈልገውን ሰሌክት አድርጌ እዚህ ጋር ይሄም ያሳየኝ የመጀመሪያ ፔጅ ነው። ሰከንድ ፔጅ ኔክስት ያላችሁ እንደዚህ ከዚህኛው ጋር የተያዘ አሁን ሰርች ካረኳት ጋር የተያዘ ማለት ነው። እስከ 9 ፔጅ ላይ ከእናንተ ኤሪያ ላይ እናንተ የምትሰሩበት ኤሪያ ላይ የሚገናኝ ፍሪ ፐብሊክ አክሰሲብል ዳታ ሴት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ወደ ኦል ዳታ ሴትስ መለሳለሁ። ኦል ዳታ ሴትስ ክሊክ አደርጋለሁ። እንዳልኳችሁ አፕል ኳሊቲ ኦፕን አድርጌ እዚህ ጋር አፕል ኳሊቲ ያለች እዚህ ጋር ኤክስፕሎር ዘ ወርልድ ኦፍ ዲ ፍሩትስ ይላል። እዚህ ጋር የሁላችሁ ስለ እቺኛዋ ዳታ ሴት አፕል ኳሊቲ ዳታ ሴት ጀነራል የሆነ ዲስክሪፕሽን ጀነራል የሆነ ሳመራይዜሽን ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ምንድነው የሚሰራው ይሄንኛው ዳታ ሴት የሚለውን እዚህ ጋር ይነግራችኋል። ዲስ ዳታ ለምሳሌ ዲስክሪፕሽን አባውት ዘ ዳታ ሴት ብሎ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ይነግራችኋል። እዚህ ጋር ምንድነው ያለ ዲስ ዳታ ሴት ኮንቴንስ ኢንፎርሜሽን አባውት ቫሪየስ አትሪቢዩትስ ኦፍ it contains information about various attributes of the set of fruits, providing insights into their characteristics. The data set includes the attributes or features like apple quality. Ultimately, is a data set that helps to train a given model, machine learning model. Then that model that is trained using this apple quality can ultimately categorize the quality of the apple. ሃይ ኳሊቲ ሎ ኳሊቲ ጉድ ምናምን ያለ ኳሊቲ የአፕል ኳሊቲ ካታጎራይዝ ወይ ደግሞ ዲተርማይን የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እሱን ነው እየገለጸ ያለው። ስለዚህ in order to determine this apple quality ultimately it uses the attributes or the features ማለት በቀላል አማርኛ የኮሎመን ኔም ማለት ነው። ኮሎመን ኔም እነዚህ ናቸው attributes characteristics ወይ ደግሞ property ultimately that defines for the ዳታውን ዲፋይን ሊያደርግልን የሚችለው ፕሮፐርቲ ወይ ደግሞ አትሪቢዩት ወይ ደግሞ ፊቸርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። the data sets includes details ወይ ደግሞ attributes ወይ ደግሞ features ወይ ደግሞ properties such as fruit ID, size, weight, sweetness, juiciness, ripeness, acidity, quality. Based on those properties, based on those features, we can determine a given we can determine that or our trained machine learning model can determine that the quality for a given apple and apple quality excellent ወይ ደግሞ high quality medium quality low quality ምናምን እያለ ካታጎራይዝ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ key features እነዚህ ናቸው key featureዎቹ። ኦኬ size, weight, sweetness, juiciness, ripeness, acidity, quality እነዚህ ናቸው። ስለዚህ potential use case fruit classification ነው. It helps us to classify, categorize the fruit, what type of fruit, apple fruit, develop a classification model to categorize fruits based on their features. አሁን የነገርኳችሁ features ማለት እነዚህ attributes ወይ ደግሞ common names ወይ ደግሞ attributes, properties, features የምንላቸው ማለት ነው። based on their features categorize ያደርጋል። ስለዚህ ኳሊቲ ፕሪዲክሽን ነው ማለት ነው። build a model to predict the quality rating of the fruit using the various attributes ማለት ምን ብያቸዋለሁ? features ማለት ነው ወይ ደግሞ properties ናቸው ብያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ the data was generously provided by the American agricultural company በማን ነው ጋዘር የተደረገው? በዚህኛው ካምፓኒ American agriculture company የተባለ ተቋም ነው ፕሮቫይድ ያደረገልን እዚህ ላይ አፕሎድ ያደረገው እሱ ነው የሰበሰበው ማለት ነው። Okay, the data has been scaled and cleaned for ease of use. ወደኛ በደምንፈልገው አንደኛ ማለት ከስተማይዝ ማድረግ ይችላል። እኛ ከፈለግነው በእኛ ኤሪያ ላይ ከስተማይዝ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። This all about how we can use a given free data set, open source, free, publicly accessible data sets from this kaggle.com kaggle website ማለት ነው /datasets የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዳታ ሴት አሁን የከፈትኩት ስለ that determines the quality of apple ዳታ ሴቱ እንዴት ነው የት ነው የማገኘው? እዚህ ያለች በተን ዳውንሎድ በተን የምትላለች እዚህ ጋር ጭናዋ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያርግልኛል ይሄ ይርጋው እዚህ ጋር ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጎልኛል ስለዚህ ዳውንሎድስ ውስጥ ገብቼ ያገኘዋለሁ ማለት ነው ፋይል ኤክስፕሎረር ከፍታለሁ ዳውንሎድስ ገባለሁ እዚህ ጋር አለች ማለት ነው ፋይሏ እዚህ ጋር አለች ዚንቴት ስለዚህ በአርካይቭ መልክ ነው ያስቀመጠልኝ ኤክስትራክት ማድረግ ይችላልው ከፈለጋችሁ ኤክስትራክቱ እዚህ ጋር አርካይቭ ወይራ አሁን ኤክስትራክት ያደርኳት የታለች እዚህ ጋር ኤክስትራክት ያደርኳትን ኤክስትራክት አድርጌ እቺኛዋ ኤክስትራክት ሆናለች እዚህ ጋር አለች ይኸውላችሁ በምን መልክ በኤግዜል መልክ ስለዚህ ይሄንኛው ስንከፍተው አፕል ኳሊቲ ነው የሚለው ስንከፍተው ያው ታይፑ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ታይፑ ፋይል ታይፑ አንድ ፋይል አለ እዚህ ጋር መጀመሪያ ኦል ዳታ ሲስተም ብዬ ክሊክ አድርጌ እዚህ መጀመሪያ አለች እዚህ ጋር ፋይል አንድ ፋይል አለ the name of the file አፕል ኳሊቲ የሚላል then በCSV ኤክስቴንሽን ፋይል ነው ማለት ነው ይሄ ኤክስቴንሽን ፋይል ኤክስቴንሽን ፋይሉ CSV ነው ማለት ነው isn't it ስለዚህ ይሄንኛው ከፍቼዋለሁ ሪቪው እዚህ ጋር የታለች እቺኛዋ ስከፍተው በኤክሴል ፎርማት እቺኛዋ እነዚህ ናቸው ዳታዎቹ ማለት ነው ያው ፊቸሮቹ አይዲ አለ ሳይዝ አለ ዌይት አለ ስዊትነስ አለ ጁስነስ አለ ዌፕነስ አለ አሲዲቲ then quality based on those features which is based on those variables ወይ ደግሞ features ይሄንኛው ዲተርማይን እናደርጋለን ኳሊቲ ማለት ነው as a good ከሆነ bad ከሆነ bad ስለዚህ as good bad ሁለት ካቴጎሪ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው ባይናሪ ክላሲፊኬሽን ይባላል this is the way of classify የምናደርገው a given fruit apple quality based on those features and 2 3 ይሄ ሪዛልት based on these features በእነዚህኛው ፊቸር ውጤት ነው ማለት ነው ይሄንኛው ሪዛልት ስለዚህ good ይሄ good bad ስለዚህ ካቴጎራይዝ ልክ መጀመሪያ ያስነግራችሁ የአናሎጂ ሳሳያችሁ የአንድ piece of honey piece of honey let's assume that a machine learning model is trained using a piece of honey and that machine learning model is categorized that piece of honey as pure እና adulterated ብሎ ካቴጎራይዝ እንደሚያደርገው ሁሉ እዚህ ጋር ምንድነው ያለ ምን ብለ ነው ካቴጎራይዝ ማለት ጉድ ከሆነ ጉድ አሪፍ ኳሊቲ ያለው ማለት ነው ካልሆነስ ባድ ኳሊቲ ያለው ማለት ነው ይሄንኛው ሪዛልቱ ዲፔንደንት ቫሪያብልስ እንላቸዋለን እቺኛው ኳሊቲ is based on እቺኛው ፊቸርስ እንደዚህ ማለት ነው እቺኛው ኳሊቲ based on እቺኛው ነው ማለት ነው based on this attributes ወይ ደግሞ ፊቸርስ እቺኛው ኳሊቲ ባድ ምትለው ደግሞ based on እዚህ ያለችው የራሱ አራው ማለት ነው based on this እቺኛው ኳሊቲ ያለች ኦኬ this all about ስለዚህ አሁን እስካሁን ድረስ ያሳያችሁ አፕሎድ የሆነውን ፍሪ ዳታ ሴት እኛ መስራት የምንፈልገው ኤሪያ ላይ ምናልባት ካለ ከዚህ ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙ ነው in addition of አሁን ካሳያችሁ በተጨማሪ what if በራሳችን ኮሌክት ያደርግነው ዳታ ሴት assume that you have collected ለምሳሌ እኔ ከቀደም ያሳያችሁ ከሃኒ ኳሊቲ ኦፍ ሃኒ ፕሪዲክሽን ማሽን ለርኒንግ ሞዴል ጋር የተያዘ ዳታው ዳታ ሴቱ ያሳያችሁ ዳታ ሴት በፒክቸር ወይ ደግሞ ኢሜጅ መልክ ዳታ ሴቱ ሁሉንም ራሴ ነው ኮሌክት ያደረኩት ስለዚህ ይሄ ዳታ ራሴ ኮሌክት አድርጌ እዚህ ላይ somebody እንዲጠቀምበት አፕሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ in order to upload the data set that is collected by yourself በራሳችሁ ኮሌክት ያደረጋችሁትን ዳታ ሴት ኦኬ በራሳችን ኮሌክት ያደረጋችሁትን ዳታ ሴት somebody እንዲጠቀምበት እዚህ ዌብሳይት ላይ አፕሎድ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው in order to upload that you have here a button እዚህ ጋር በተን አለ በተኑን ክሊክ አደርጋለሁ ምንድነው የምትለው በተኗ new data sets ምትላለች ክሊክ አደርጋለሁ here we go browse file ሚላለ ክሊክ አደርጋለሁ then ፋይሌ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ክሊክ ለምሳሌ ፋይል ይሄ ከሆነ ይሄ ክሊክ አድርጌ ኦፕን ሎሎ እዚህ ላይ አፕሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው አፕሎድ ያደርግልኝ ግን ያው አፕሎድ ስታደርጉ you have to be taker I mean let status እዚህ ጋር ያው አፕሎድ ለማድረግ እንዳልኳችሁ ያው እዚህ ጋር እንትን ላይ አፕሎድ ለማድረግ you have to be taker about the quality of the data ማለት ዳታችን በጣም ኳሊቲ ያለውን ዳታ መሆን አለበት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ዳታችሁን አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ የራሳችሁን በራሳችን ጋዘር ያደርጋችሁ ወይ ደግሞ በራሳችን ኮሌክት ያደርግነው ዳታ አፕሎድ ማድረግ ይችላልን ወይ ደግሞ አፕሎድ የሆኑ ዳታ ሴትስ ዳውንሎድ አድርገን ወደኛ ኤሪያ ላይ ከስተማይዝ አድርገን መጠቀም ይችላልን ማለት ነው መጠቀም ይችላልን this all about how we can use
the new huge publicly open source and publicly accessible datasets. A new huge datasets are now open and what publicly accessible. This helps us, or this gives us the power to make more informed decisions, react more quickly to change, and better understand the world around us. Okay, let's proceed to this section, which is the data processing life cycle. Before defining the processing life cycle, which is the data processing life cycle, what do you mean? Let's first discuss about the data processing itself. What do you mean by data processing? Data processing is the restructuring or reordering of the data by people or machine to increase their usefulness and add values for a particular purpose. ስለዚህ ዳታ ፕሮሰሲንግ ማለት data processing is the restructuring or reordering of the data. ስለዚህ እነዚህ ዳታዎች ደግሞ restructure ወይ ደግሞ reorder የሚሆኑ not only by the peoples but also by machines. Okay, those data can be restructured and reordered by the people as well as by the machine. ለምን? to increase their usefulness or their meaning and what to add values for a particular purpose. ለምሳሌ ቀደም አንድ ዴታ ሮ ፋክት ሰጥቻችሁ ነበር። let me open a excel application ልክፈትና ዳታው ሮ ፋክቱ ምን ነበር? ጄምስ then IT then 21 then what 2.5. this is the raw fact. this is the data unprocessed data ወይ ደግሞ raw facts and figures ብያችሁ ነበር። ይሄንኛው ዳታ ማለት ነው። ቀደም አንድ ዴታ ሰጥቻችሁ ነበር, which is the data is like James IT 21 2.5. this is the raw fact and figures. the unprocessed data and the unprocessed facts and figures ብዬ ይሄንኛው ሰጥቻችሁ ነበር raw fact። ስለዚህ ይሄንኛው raw fact ወደ structured data ወይ ደግሞ ወደ እንዴት ነው restructure reorganize የምናደርገው? እንዴት በቴብል ፎርማት በኤክሴል ፎርማት in the form of table, which is in the form of columns and rows. ስለዚህ we have labeled the gems as a name, the IT as a department, the 21 as age, the 2.5 as a GPA. okay, ስለዚህ ጋር as a gems ጽፋለሁ፣ እዚህ ጋር ዲፓርትመንት IT ጽፋለሁ፣ እዚህ ጋር age 21 ጽፋለሁ፣ ዘን እዚህ ጋር ደግሞ 2.5 ጽፋለሁ ማለት ነው። this is isn't it okay, this is what we have structured or organized the raw fact and processed facts and figures or raw facts and figures to the organized organized ወደ arrange አድርገናል፣ organize አድርገናል ማለት restructure አድርገናል ማለት ነው። this is እዚህ ጋር ምንድነው ያውላችሁ? data processing is the restructuring or reordering. we have restructured it or reordering of the data. ስለዚህ this data can be restructured or reorganized by the people. ለምሳሌ this is organized by me, or it can also be organized by the machine, by the computer itself, isn't it? so this is a general analogy that might help you to understand the concept of what? data processing. ስለዚህ ምንድነው እያለ ያለው? data processing is the restructuring or reordering of the data either by people or by machines to increase their usefulness and add values for a particular purpose. በዚህ ወይ data processing define ማድረግ ይችላል። having defined the data processing as also, let's define what do you mean by the data processing life cycle. data processing life cycle ስንል ምን ማለት ነው? data processing consists of the following basic steps, which are the input, the processing and what? the output. እነዚህ ሶስት ቤዚክ ስቴፕስ ኮንሲስት ያደርጋል ዳታ ፕሮሰሲንግ ምንለው ማለት ነው። ኢንፑት፣ ፕሮሰሲንግ
output. Here we go. Let's represent it like diagrammatically. Here is the input. The 3 stages or the 3 life cycle or the data processing life cycles are input, processing, output, or the basic 3 stages or 3 steps of the data processing life cycle or data processing are input, processing, output. ስለዚህ መጀመሪያ ስነግራችሁ the data can be used as an input for a machine or computers. Since as an input for our machine or ደግሞ computer as an input የምንጠቀምበት data ስለሆነ data as an input አለ, as an output from our machine as an output ደግሞ information አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። input as an input, data as an input, information as an output. but እነዚህ ሶስት basic steps ግን input አለች እዚህ ጋር፣ processing አለ፣ output አለ ማለት ነው። ስለዚህ data to a given system or to a given machine like computer, since data can be used as an input to the computer, those data that can be used as an input can have variety forms or different forms. Our data can be in the form of text, it can be in the form of numbers, in the form of text that ultimately represent using the alphabets. Our data can also be in a numbers that ultimately represent in the digits from 0 to 9. It can also be in the form of audios. Our data can also be in the form of video. Our data can also be in the form of image or symbols. ስለዚህ እነዚህ ዳታ to the computer ወይ ደግሞ machine as an input ከተጠቀምን በኋላ ሁለተኛው ስቴጅ input stage እነዚህ ዳታ as an input set መጀመሪያ ስቴፕ ከተጠቀምን በኋላ ሁለተኛው የሚመጣው ስቴፕ ወይ ደግሞ ስቴጅ የዳታ ፕሮሰሲንግ ወይ ደግሞ ዳታ ፕሮሰሲንግ ላይፍ ሳይክል ስቴጅ ምንድነው? ማለት ነው ፕሮሰሲንግ ማለት ነው። እኛው ፕሮሰሲንግ ላይ ኦኬ here we go. እነዚህ be attention here, those words that are colored in red color ይሄንኛው በሬድ ከለር ያሉ ወርዶችን ያው be attention about those words that are in a red color. ስለዚህ እነዚህ terms ምንድናቸው ማለት ነው? they are what the data, number data, input ወደዚህ as an input የተጠቀምነው number data, text አለ፣ image አለ። እነዚህ different forms of what data ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ in the second step ላይ ስለሆነ processing ላይ ስለሆነ ያለ ነው። ለምሳሌ let's assume that we have inputted numbers as a data to the machine, to the computer through this process, input ካረግ በኋላ እነዚህ numbers እንዴት ነው ፕሮሰስ የሚሆነው? ኦኬ numbers can be compared, numbers can be sorted, numbers can be calculated. ስለዚህ therefore those compared, sorted and calculated can be considered as a process for this type of data or for this form of data ማለት ነው። numbers can be compared, numbers can be sorted, numbers can be calculated. ስለዚህ እነዚህ compared, sorted and calculated ምንላቸው can be considered as a processing for this form of data ማለት ነው። ኦኬ ወደዚህኛው form of data need text ለምሳሌ word document ላይ ቴክስት አሳይመንት ጽፉ ቴክስት ነው አይደለ? ስለዚህ ያው ፎርማት ታደርጋላችሁ። ፎርማትድ መልክ እንዲኖረው ቦልድ፣ ኢታሊክ ወይ ደግሞ ይሄ ፎንት ሳይዝ፣ ፎንት ከለር ብቻ ብዙ ፎርማትስ ምንሰራቸው አሉ ማለት። ስለዚህ ቴክስት can be formatted. Therefore this formatted can be considered as a processing for this form of data, isn't it? And for those two types of two forms of data, which is images and sounds, since images and sounds can be edited, therefore this edited can be considered as a processing for those and related types of data ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮሰሲንግ ላይ መጀመሪያው stages or steps of data processing የመጀመሪያ ኢንፑት ነው። ኢንፑት ዳታ ኢንሰርት ካደረግን በኋላ ፕሮሰስ ሁለተኛው ስቴፕ ፕሮሰሲንግ ነው። ዘን ቀጥሎ የሚመጣው ስቴፕ አውትፑት ነው የሚሆነው ማለት ነው። outputaችን in the form of output is going to be in the form of information. This is all about the results displayed on the output devices. Monitor is an output device, speaker is an output device, printer, monitor, speaker, printers are considered to be as an output device. This information is displayed through these output devices. Inputoች ደግሞ those inputs can be inserted to the system through the input devices. ለምሳሌ through input device ምንላቸው ኪቦርድ ሊሆን ይችላል፣
keyboard is considered to be as a input device. Mouse input device ነው. microphone for sound, microphone is an input device. speaker ለሳውንድ ስፒከር ደግሞ output device ነው። ስለዚህ ጋር as an input device microphone, mouse, keyboard and ሌሎች ተመሳሳይ ዲቫይሶች input devices ተጠቅመን input እናደርጋለን እዛ ፕሮሰስ እናደርጋለን outputታችን ደግሞ through this output devices the information is going to be displayed. Then data can be stored for later use ይላል ማለት ነው. This is ultimately the data processing life cycles that have basically 3 steps or stages, which are input, processing and output. Okay, let's proceed to this subsection, which is data types and their representations. Okay, first we need to define the term data type. What do you mean by data type? Data type ምን ማለታችን ነው? Isn't it? So the data type is simply an attribute of data that tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data. Isn't it? Data type is all about the attribute of a data that tells for the compiler and interpreter how the programmer intends to use the data. ዴታውን ፕሮግራመሩ ዴታውን በምን መልክ እንደሚጠቀምበት ለኮምፓይለሩ ኖቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው። that tells for the compiler ወይ ደግሞ interpreter. Isn't it? መጀመሪያ እስቲ compiler ወይ ደግሞ interpreter, what do you mean by compiler or interpreter? is all about compiler ወይ ደግሞ interpreter ማለት it is set of software ነው, it is set of instruction ነው, it is set of instruction that ultimately converts the high level language to its equivalent machine language. ግልጽ ነው። ስለዚህ it is very clear that compiler and interpreters are እነዚህ interpreters ናቸው። compiler is all about a set of instruction that converts the high level language into its equivalent machine language. high level language ደግሞ ምን ብያች ነበረ? high level language is all about a language ስንል ያው የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ language ማለት ነው። በድጋሚ ደግሞ አሉ compiler is a set of instruction that converts the high level computer programming language to its equivalent low level computer programming language. high level to low level. high level ማለት high level programming language ወይ ደግሞ high level language, since when we talk about the language in the case of the computer programming we are talking about the computer language. ስለ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው ያወራን ያለው ማለት ነው። ስለ ኮምፓይለር አልቲሜትሊ ታስኩ ምንድነው? ሃይ ሌቨል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ቱ ኢትስ ኢኩቫለንት ሎው ሌቨል ወይ ደግሞ ማሽን ላንጉዌጅ ትራንስሌት ወይ ደግሞ ኮንቨርት ያደርግልኛል ማለት ነው። isn't it? አጠቃላይ ጀነራል ዴፊኒሽኑ ዲቴይል አይደለም እየገባው ጀነራል ዴፊኒሽኑ ኮምፓይለር በዚህ ወይ ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሃይ ሌቨል ላንጉዌጅ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትስ ኤ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ that is written in the form of English like that ultimately helps to easily understandable by the programmer or by the humans. high level language ማለት ለፕሮግራመሩ ወይ ደግሞ ለሂማን ለፕሮግራመሩ በቀላሉ አንደርስታንድ እንዲያደርገው ወይ ደግሞ አንደርስታንድ የሚያደርገው ላንጉዌጅ ነው ማለት ነው። the high level language is very easy to understand by the human, by the programmer, but it is very difficult to be understood directly by the machine because የማሽን ወይ ደግሞ ኮምፒውተር የራሱ የሆነ ላንጉዌጅ ስላለው which is a machine language ወይ ደግሞ low level language, that is a language that is written in the form of zeros and ones. the machine can only understand the language that is written in the form of zero and ones. other than that low level language the machine couldn't understand at all. but እንዳልኳችሁ ማሽን ላንጉዌጁ ለፕሮግራመሩ በጣም አንደርስታንድ ለማድረግ ከባድ ነው፣ ለማሽኑ ግን የራሱ ላንጉዌጅ ስለሆነ ቀላል ነው። ስለዚህ ለፕሮግራመሩ ከባድ ስለሆነ ሃይ ሌቨል ላንጉዌጅ ዲዛይን ወይ ደግሞ ክሬት ተደረገ። ሃይ ሌቨል ላንጉዌጅ ደግሞ ለፕሮግራመሩ ቀላል ነው፣ ግን ዳይሬክትሊ ሃይ ሌቨል ላንጉዌጅ የምንላቸው ዳይሬክትሊ በማሽኑ አንደርስታንድ መደረግ አይችልም because your high level language በእንግሊሽ
ላንጉዌጅ ስለሚጻፍ በኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዜሮስ ኤንድ ዋንስ ስላልሆነ የሚጻፈው ማሽኑ አንደርስታንድ ለማድረግ ለማሽኑ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተደረገ? ለፕሮግራመሩ የሚመች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ሃይ ሌቨል ላንጉዌጅስ that's English like language ዲዛይን ተደረገ። ዘን ያው ማሽኑ ደግሞ በቀላሉ ፋሚሊያራይዝ ስለማይሆን በቀላሉ አንደርስታንድ ስለማያደርገው ኮምፓይለር የሚባለው ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽንስ አዜ ክሬት ተደረገ ማለት ነው። ኮምፓይለር ምንድነው የሚሰራው ማለት ነው? ኦኬ ሃይ ሌቨል ላንጉዌጅ ለፕሮግራመርስ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ፕሮግራመርስ the high level language በመጠቀም የተለያዩ ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽንስ ወይ ደግሞ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን የተለያዩ ፕሮግራመርስ ዲቨሎፕ ያደርጋሉ። ደን ወደ ማሽኑ ኮንቨርት አድርጎ ማሽኑ ኢንተርፕሬት አድርጎ አውትፑት ዲስፕሌይ እንዲያደርግላቸው ደግሞ ይሄ ኮምፓይለር ወደ ማሽን ላንጉዌጅ ይቀይረዋል ማለት ነው። ኮምፓይለር is ultimately a set of instructions እንዳልኳችሁ that converts the high level language which is easily understood by the programmers to its equivalent low level language which is the machine language that is easily understood by the machine ማለት ነው። that's what we call it ኮምፓይለር። አጠቃላይ ጀነራል አይዲያ ነው እየነገርኳችሁ ዲቴል አልገባም። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር it is written like with a variable declaration ይባላል። we have declared ለምሳሌ high level language examples java c++ and related high level languages መጠቀም ይችላልላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ let's assume that this is a variable declaration as well as initialization at the same time. We have declared a variable named age of type int and assigned a value 20 to this variable. Okay, variable declaration አድርገናል ማለት እቺኛው is a part of the high level language not int age ምናምን english like ናቸው። በእንግሊሽ language like language ስለተጻፈ high level language ነው ማለት ነው። እቺኛው assume ማለት እቺኛው high level language not we have variable declaration as well as initialization at the same time. We have declared a variable as well as initialized a value to this variable. ስለዚህ ጋር ምንድነው ያደርጋለው? we have declared a variable age int age of type int data type int የሆነ variable declare አድርገናል and this is the equals to ምትለው assignment operator ነው በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ we have assigned the value 20 ለማን ነው አሳይን ያደርግነው? ለዚህኛው variable name ማለት ነው። እንደዚህ በመናደርግበት ጊዜ this int is a data type this is a variable name any valid identifier this is a value literal value ማለት ነው። then ምንድነው ይውላችሁ እኛው ለምሳሌ በC++ እኛው ላይን ኦፍ ኮድ በመጽበት ጊዜ ultimately variable declare በመናደርግበት ጊዜ memory reserved 4 bytes of memory space for the variable memory RAM ultimately ከፕሮግራሚንግ ሶርስ ኮድ በመጽፈት ጊዜ ultimately የምንሰራው ከRAM ነው ከሜሞሪ ስናወራ is all about RAM isn't it? ስለዚህ ultimately ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? this is for this line of code the memory is being reserved how many bytes of memory 4 bytes ultimately it depends on አንዳንዱ ሁለት አለ even if data type int ቢሆንም ግን ሁለት byte of memory reserve ያደርጋል። ስለዚህ it depends ተቀምበት ኮምፓይለርና as well as the internal architecture of the computer በሁለቱንም depend ያደርጋል ማለት depends on the two facts that the first is that depend on the compiler ምን ተጠቀመው compiler because we have so many compilers ስላሉ based on the compiler that we are going to use as well as based on the internal structure of the machine or the computer based on those two reasons it may vary the size of the bytes that could reserve inside the memory. ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ 4 ብሎ አሲም በብዛት ኢንቲጀር ኮነ ዳታ ታይፑ በብዛት 4 ነው ግን አንዳንዴ 2 የሚሆንበት ማለት due to the fact that I have told you those two reasons ቢድሮን ምን ተጠቀመው ኮምፓይለርና እንደገና ደግሞ ቢድሮን the internal structure of our computer ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን as it is እዚህ ጋር እንዳለው እዚህ ጋር since our data type is an integer የዚህኛው variable data type integer ስለሆነ ultimately ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? it on the RAM ለዚህኛው variable space 4 block of
ባይትስ 1 2 3 4 ሪዘርቭ ያደርጋል ማለት ነው። በቃ ለዚህ እቺኛው ኤጅ እዚህ ላይ ሪዘርቭ አራቱም ብሎክ ኦፍ ሜሞሪ ለምሳሌ እቺኛው 1 ባይት 8 ቢት እቺኛው ብሎክ 1 ባይት ነው ካል ይሄ ባይት 1 ባይት ነው 1 2 ባይት 3 ባይት 4 ባይት this is going to be reserved for this data type 20 ስለዚህ 20 የሚለውን እቺኛዋ እዚህ ላይ ስቶር ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ላይ as it is 20 ሳይሆን እቺኛዋ 20 ወደ ባይናሪ ነምበር ሲስተም to the binary computer number system ወይ ደግሞ to the binary number system to the form of zeros and ones ወይ ደግሞ በሌላ አገላለጽ ወደ ኮምፒውተር ላንጉዌጅ ኮንቨርት አርገን እዚህ ላይ ስቶር እናደርጋታለን ማለት ነው። አሲም ዛት ይሄንኛው ዴሲማል ነምበር ሲስተም ከሆነ ወደ ባይናሪ ነምበር ሲስተም ስንቀይረው 20 is all about 10100 ማለት ነው። እቺኛው ወደ ባይናሪ ነምበር ሲስተም ስንቀይራት ማለት ነው እቺኛው 20 ስለዚህ 10100 is እዚህ ላይ ስቶር ትሆናለች ማለት ነው። እንዴት ነው ከዴሲማል ነምበር ሲስተም ወደ ባይናሪ ነምበር ሲስተም ኮንቨርት ያው ባይናሪ ነምበር ሲስተም ማለት ቤስ 2 ማለት ነው። ዴሲማል ነምበር ሲስተም ቤስ 10 አሲም ዛት ይሄንኛው ዴሲማል ነምበር ሲስተም ከሆነ ወደ ባይናሪ ነምበር ሲስተም ኮንቨርት አድርገን እዚህ ላይ ያው ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺኛዋ ስንት ባይት ነው ሪዘርቭ የሚደረገው ብያችኋለሁ 4 ባይት 1 ባይት ስንት ቢት ነው 8 ቢት ስለዚህ 8 ሲደመር 8 16 24 30 8 እና 8 16 32 ቢትስ ያ ወደ ቢት ስንቀይረው 32 ቢት ሪዘርቭ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ 20 ወደ እንትን ስቀይረው 20 ለሚ እዚህ ጋር ሌዘር ፔን እቺኛዋ 20 to decimal number system to its equivalent binary number system is 1 0 1 0 0 ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ቢት አለኝ 1 2 3 4 5 ከዚህ ነው የምጀምረው ከዚህ ጀምሬ 1 2 0 0 ያው 0 የመጀመሪያ 0 0 ከዛ 1 ከዛ 0 ከዛ 1 እዚህ ጋር 5 1 2 3 4 5 እዚህ ጋር አንድ ቢት ክፍት ይቀራል። እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ክፍት ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉንም 0 0 ማለት 0 ከፊት ለፊት መጨመር ነው ኢፌክት የሚያመጣው እንጂ ከዚህ በዚህ በኩል ዜሮስ ነምበር ኦፍ ዜሮስ የሚጨምር ምንም ኢፌክት ስለዚህ እንዳለ እነዚህ ዜሮስ ይሄ ቢግ 0 ላደርገው ይሄኛው ሄር ዊ ጎ 6 0 እዚህ ጋርም 6 0 እዚህ ጋርም 6 0 ማለት ነው። በዚህ ወይ እቺ 20 የምትለውን እዚህ ጋር አሳይን ያደረግነው this integer variable በዚህ ወይ ራም ላይ ስቶር ትሆናለች ማለት ነው 20 ስለዚህ is all about the data type okay let's back to our discussion ስለዚህ እዚህ ጋር data type is simply an attribute of data that tells the compiler or interpreter how the program intends to use the data this is the data ለምሳሌ እዚህ ጋር እኛዋ ዳታችን እኛዋ 20 ናት ስለዚህ ፕሮግራም በምን መልኩ ነው እኛዋ መጠቀም ነው the program is intended to use in the form of what an integer እኛዋ ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ባሳያችሁ መልክ data types can be described from diverse perspective it can be described from computer programming perspective as well as from data analytics perspective በሁለት perspective data typeን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያ perspective from computer programming perspective data types can be integer አሁን እዚህ ጋር ያሳያችሁ which is data type integer ናት እቺኛው ማለት ነው እቺኛው integer we have declared a variable of age type with type we have declared a variable age of type integer and assigned a value to it ስለዚህ integer data type integer or shortly int ይሄንኛው integer data type ምን አይነት value with data ነው ስቶር የሚያደርገው stores whole numbers mathematical known as integers እነዚህ ብቻ ነው ስቶር የሚያደርግልኝ ማለት ነው then ቀጥሎ ያለው data type booleans ወይ ደግሞ shortly we can call it bool stores only two values either true false on off 1 0 እነዚህ ቫልዩስ ብቻ ስቶር የሚያደርግልኝ ዳታ ታይፕ boolean those data types are በኢንትሮኔት ኮምፒውተር ፕሮግራም ፐርስፔክቲቭ ነው ያየን ያለው then the characters or char stores a single character which is included in a single quote then the second data type በኢንትሮኔት ኮምፒውተር ፕሮግራም perspective is default stores real numbers the number with decimal point then the last but not the least
data type based on the computer program perspective that we are going to discuss right here is that the alphanumeric string or strings ምንላቸው stores a combination of characters or numbers combinations that are included with double quote string character ከሆነ included with single quote string ከሆነ ደግሞ included with a double quote አንደኛ combination of characters ነው or numbers ነው ለምሳሌ let me give you an example ስለዚህ ለምሳሌ 20 what is the data type for this number ultimately it is what int okay 12.4 its data type is float if I gave you a data this one a what is this what is the data type of this data which is character char or if I write something like this one true its data type is boolean bool or boolean or false ከሆነ false its data type is አሁንም boolean what if ለምሳሌ single quote plus it's a single character that included with a single quote ከሆነ ሁሌ ምንድነው data type character ማለት ነው character what if ለምሳሌ num 12 its data type is ultimately string because string ምንድነው እንዴት ነው ዲፋይን ያደርግነው string stores a combination of what characters or numbers it could be character ለብቻው እዚህ ጋር አንድ character አለ ሁለት character ሶስት character ለብቻው እዚህ ጋርም number አለ number select combination of characters or numbers it could be combination of characters only it could be a combination of but should be በዚህኛው include ከሆነ string ለምሳሌ ይሄም string ነው ለምሳሌ James this is also string isn't it those are the different types of data types the different data types based on the computer program perspective ማለት ነው okay what about let's discuss about the data types from the data analytics perspective okay from the data analytics perspective data can be structured semi-structured and unstructured okay let's get started by defining the first types of data from the data analytics perspective which is the structured data in case of the structured data elements are neatly arranged in rows and columns with clearly defined fields and types here we go ይሄንኛው ያው አሁን ቻፕተር 2 ዲስከስ ስናደርግ በተደጋጋሚ ያየነው ነው ማለት ነው these data elements are the data elements in this in the structured data elements are neatly arranged organized in rows and columns in the form of table form ማለት ነው in the rows and columns with clearly defined fields is all about records all about rows ማለት ነው and types is all about the attributes all about columns ማለት ነው በዚህ way clearly defined የሚሆኑ data elements are ultimately categorized under the structured data ማለት ነው ስለዚህ stored the data are stored processed and manipulated in a tabular form which has the row and column forms in the form of rows and columns table form it could be in Excel ወይ ደግሞ SQL database መስራት ይሄ store process manipulate ማድረግ እንችላለን those form of data ማለት ነው so that its elements can be made addressable for more effective processing and analysis ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ኤግዛምፕል አሳይቻችሁ ነበረ raw fact ተሰጥቶኝ ይሄንኛው raw fact ወደ organized የሆነ data the data that can be organized in the table form which is Excel this is Excel spreadsheet Excel ነው ስለዚህ በቴብል መልክ that have a row which is one row አለው የጄምስ ዳታ የያዘ row አለ ኮለመን ደግሞ አንድ ኔም ኮለመን ዲፓርትመንት ኮለመን ኤጅ ኮለመን GPA ኮለመን
4 ኮለመን እና 1 ሮው ያለው ተናለ ማለት ነው። ስለዚህ ultimately ይሄንኛው the data that is organized in this form and related predefined structure is said to be structured data እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ይያል ያለው stored processed and manipulated in a tabular form either in Excel or ደግሞ SQL database so that its elements can be made addressable for more effective processing and analysis. This what we call it structured data እንላቸዋለን ማለት ነው። This and related definitions are ultimately for this type of data. The second type of data based on the data analytics perspective is that semi-structured. Those types of data ultimately doesn't fit into the structured database system, which is structured database system ያለው ደግሞ the database system that represents either in Excel or SQL format in the form of rows and columns represent የሚሆን fit ያደርግልንም rather but it is structured by its own format predefined format አለው even if anyhow structured database system format in the form of rows and columns ባይሆንም የራሱ የሆነ but it has its own structured by tags example JSON file እና XML file መውሰድ ይችላልላችሁ ማለት ነው። Those types of data ultimately are categorized under the semi-structured data. The third one which is all about the unstructured data. Those types of data have no clear format in storage, ultimately have no clear format predefined የሆነ clear የሆነ format የላቸውም ነው ያለን ያለው commonly generated from human activities. Those types of data which are unstructured data are commonly generated from human activities and is not organized in a predefined manner. ስለዚህ እነዚህ types of data or unstructured data are በብዛት ወይ ደግሞ commonly generated from human activities ማለት ነው። It is obvious that those data that ultimately generates in our daily life activity ማለት በሞባይላችን የምናነሳው ፎቶ ሪከርድ የምናደርገው ቪዲዮ ኦዲዮ from sensors በተለያየ መልክ ኮሌክት የምናደርጋቸው commonly generated from daily human activities ነው ያለው የምናደርጋቸው እንዳሉ ዳታዎች are categorized under this type of data which is unstructured ማለት ነው። Think of it as free flowing text. free flowing ምን ማለት ነው? that is not shaped, that is not limited in a given predefined አንድ የሆነ የተሰጠው predefined የሆነ format የለውም። that's what got free flowing text ወይ ደግሞ free flowing አጠቃላይ data ምንለው the data can be text, can be image, can be video, can free flowing. Those types of data can be categorized into forms textual unstructured data እና non-textual. textual ምንላቸው documents ያው textual ናቸው email messages those are ultimately textual unstructured data እንላቸዋለን። ከቴክስት ውጭ የሆነ like audio video images ደግሞ those are non-textual unstructured data እንላቸዋለን ማለት ነው። you can imagine that nowadays it is estimated that more than 80% of data sources are categorized under this type of data which is unstructured which is አሁንም fastest growing data ነው። አሁንም 80% ምናምን ይበል እንጂ አሁንም በጣም fastest grow በጣም exponentially grows የሚያሳየው this type of data ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ከዚህ percent በላይ ራሱ ሊበልጥ ይችላል for the future because exponentially increase ወይ ደግሞ fast grow ያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። ስለሆነ የተቀረበ ወደ 20 ምናምን ከ20% ወይ ደግሞ ከዛ ያነሰ percent it is all about either structure ነው ወይ ደግሞ semi structure ነው ማለት ነው። ስለዚህ all over the world ያሉ ዴታዎች አብዛኛው 80% እና ከዛ በላይ የሆነው ዴታ since are categorized under this unstructured type of data. Those of you who want to have a career on this data and related concepts ስለዚህ more focus ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። unstructured data ነው ማለት ነው። unstructured data more focus ያለብን because ከነዚህ unstructured data የተለያዩ unseen patterns ያው ስለ data science modern tools and techniques of data science በመጠቀም የተለያዩ unseen የሆኑ patterns trends ወይ ደግሞ insights ወይ ደግሞ knowledge extract በማድረግ we can reach to a given decision and by doing that we can take an action
ስለዚህ አጠቃላይ based on the data analysis perspective data can be structured, semi-structured and unstructured ማለት ነው። Okay, if you are asked out of those structured, semi-structured and unstructured data, which one is the most important one? Okay, if you are asked such a question, what would be your response? በጣም the most important one ምንለው? Okay, structured ነው, semi-structured ነው, unstructured ነው? Actually it is ማለት we can't say that this is more better than this and this is less important than that ማለት አንችልም። It actually depends on what? It depends. For instance, if you take a criteria, the flexibility እንደ አንድ criteria ከወሰድን out of those three, the unstructured data are more better or important than those of structure እና semi-structure ማለት ነው። ያው flexibility እንደ አንድ criteria ከወሰድን, or if you take a criteria like the searchability, the one that it can easily searchable, then out of the three, based on this criteria that I have told you, the searchability, the one that can easily be searchable as a criteria ከወሰድን ከሶስቱንም structured is the more better ወይ ደግሞ ኢምፖርታንት ዋን ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ግን ጀነራል ይሄንኛው ነው የተሻለው ይሄንኛው ነው የተሻለ ያልሆነው ብለን ማለት አንችልም። it depends. Okay, let's discuss about this very important term which is metadata. What do you mean by this one? Metadata can be defined as data about data. Metadata is data about data ብሏል። we have main data እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ if we need have an additional data about this main data is all about metadata. ዋና ወይ ደግሞ main data እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ዳታ ሌላ additional information ወይ ደግሞ ዳታ provide ካደረግን this all about metadata. Does that make sense? Or metadata can be defined as it provides additional information about a specific set of data. Additional information provide ያደርግልኛል። ስለዚህ ሁለቱንም እስቲ ዲፋይን እናደርጋቸው። ዴታ meaning that the main data ስለ ዋናው ዳታ እና metadata ሁለቱንም እስቲ ፓራሌል ዲፋይን እናደርጋቸው። ስለ ዋናው ዳታ ነው እዚህ ጋር ዴታ ማለት ስለ ዋናው main data is the content or the message or the raw material. ዋናው ዳታ ምለው ማለት ነው። በዚህ ጋር ዲፋይን አድርጋለሁ። the metadata about this data could be the description or the context or the instructional or the instruction manual. Ultimately this metadata tells us or tells you what the data is, where it came from, how it was created and how it should be used, and those and related questions is going to be have a response through this metadata. Okay, let me give you an analogy about metadata. For instance, if you take a data which is an image data, for instance, let me give you an image data. እዚህ ውስጥ ልግባና ብዙ ኢሜጅ አለኝ እዚህ ጋር ለምሳሌ let me take about this one. right click አደርጋለሁ። መጀመሪያ ይሄ ዳታ ኢሜጅ ዳታ main data ዋናው ዳታ ይሄ ነው። this is the main data which is an image. ኢሜጁ ራሱ main data ነው። ስለዚህ if you have an additional information that ultimately helps us to define more for this main data, additional information ወይ ደግሞ data about this main data is all about metadata እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጅ metadata አለው። ለምሳሌ right click ላደርግና ይሄ property ልግባ። እዚህ ጋር ለምሳሌ details ውስጥ ገባለሁ፣ ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ we have an additional information ወይ ደግሞ additional data about this ዋናው data ዋናው ወይ ደግሞ main data
main data እዚህ ጋር ችኛው አላት ችኛው ኢሜጅ ናት main data ስለዚህ main data additional information it could be like the dimension of the image it's 1280 by 720 dimension means that the width of the image is 1280 pixels its height is 720 pixels or and related. Okay, here is the date when this main data has been created or has been modified. Additional information ነው ይሄንኛው ማለት ነው. This and related information is ultimately said to be metadata about this main data. ሌላ analogy, let me give you another analogy that relates with the data. For instance, if we want to purchase a clothes, maybe a t-shirt, okay, that t-shirt is considered to be as a main data, isn't it? ስለዚህ ስለ ቲሸርቱ ልብስ ሱሪ ወይ ቲሸርት እና ሌሎች ማቴሪያሎች የተለያዩ ማቴሪያል መግዛት ስንፈልግ ለምሳሌ ቲሸርት ወይ ልብስ መግዛት ስንገዛ that t-shirt has ultimately metadata አለው ማለት ነው. That metadata gives us an additional information about the main data, which is t-shirt. It could be like the size of the t-shirt, or it could be ማለት ሳይዙ የቲሸርቱን ሳይዝ ልብሱ የተመረተበት ሀገር or ከየት ይሄ ቴክስቸሩ ከየት እንደተመረተ either from cotton or related materials, isn't it? እና ተመሳሳይ ሌሎች ኢንፎርሜሽንስ ወይ additional information የሚሰጠን ወይ ደግሞ additional information የሚነግረን ስለ ዋናው ዳታ which is the t-shirt is said to be metadata እንለዋለን ማለት ነው. metadata እንለዋለን. ስለዚህ የተለያዩ ከዚህ ጋር የተያዘ የተለያዩ የራሳችሁን ኤግዛምፕል አናሎጂ መውሰድ ትችላላችሁ. this is all about the metadata. Okay, let's discuss about this new subsection of this chapter, which is the data value chain. What do you mean by data value chain? What is data value chain? Okay, the data value chain is introduced to describe the information flow within the big data system. Introduced to describe the data value chain is introduced to describe the information flow within the big data system as a series of steps. Here are the series of steps. It is all about all the way from the data acquisition through data usage. All the stages, all the steps: data acquisition, data analysis, data curation, data storage, data usage, needed to generate value and useful insights from needed to what? Generate values and useful information from data. That's what called data value chain. ስለዚህ in data value chain የምናየው it is a concept that describes the journey of the data. journey of the data all the way from data acquisition through to data usage ያለውን journey ዳታ መጀመሪያ ጋዘር እናደርጋለን አናላይዝ እናደርጋለን curation አለ usage አለ storage አለ then usage አለ. This is the journey of the data from the first stage, from the very beginning stage to the very last የመጨረሻ stage ላይ the journey is all about data value chain. It is a concept that describes the journey of the data from its raw data to its transformative impact, or it encompasses the various stages. Here are the stages involved in the turning the raw facts and figures into valuable insights and outcomes, which is information. እነዚህ steps ያው data value chain ብለን የምንላቸው stages ultimately helps us to turning the data, which is the raw fact and figure, to its information. Okay, all the stages that are considered to be at the journey of the data from the very get-go to the very last. All the stages, the information flow through all the stages is said to be data value chain. Data value chain.
let's discuss one by one. Okay, the very first step or stage of the data value chain is data acquisition or data gathering ማለት ነው. In this stage, okay, in this stage involves collecting data from various sources. Okay, in the first stage of the data value chain, it ultimately involves collecting or gathering of the data from various sources. Like we can gather our data from sensors like camera. We can gather our data by making or conducting a surveys, or we can gather or collect our data from the predefined structured databases, or we can collect or gather our data from social media. ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርምስ ዳታ ጋዘር ማድረግ እንችላለን። ከፌስቡክ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች or we can gather our data from web through this technique said to be web scraping. This is a technique where we are going to extract data from the web. Okay, this is a way of extracting what? The data, or gathering the data, or collecting the data from the web, which is the internet, or from a website. That's what we call it, web scraping and more. So this is all about where this first stage involved. Then decisions made in this stage will affect the quality and usability of the data throughout its life cycle. ስለዚህ attention በጣም more aware more በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ካለብን እዚህ የመጀመሪያ ስቴጅ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። መጀመሪያ ስቴጅ ላይ ስለዚህ more ፎከስ ማድረግ ያለብን በጣም ከሁሉንም ስቴጆች በብዛት in terms of time ሊሆን ይችላል, in terms of ፋይናንስ ምናምን ነገር ብዙ ኢንቨስት ማድረግ ያለብን እዚህ ስቴጅ ላይ ነው ማለት ነው። በጣም መጠንቀቅ ያለብን እዚህ የመጀመሪያ ስቴጅ ላይ ነው ማለት ነው። whatever decisions we made in this stage ultimately affects the quality and usability of what the data throughout its life affect ያደርጋቸዋል። ለዳታ አናሊሲስም፣ ለኩሬሽን፣ ስቶሬጅ፣ ለዩዜጅ ለሁሉንም አፌክት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። መጨረሻ ሁሉንም ስቴጅ ጨርሰን ዩዝ ስናደርገው ዳታውን በጣም ለስ ዩዝፉል የሆነ ዳታ ኮሌክት አድርገን የመጨረሻ አውትፑት ዳታ ዩዜጅ ስቴጅ ላይ ስንደርስ ያው ብዙም የማይጠቅም አውትፑት ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ we have to be very aware, very careful, we have to be take care on this stage. ስለዚህ ethical considerations like privacy and consent must be addressed during the data acquisition. Okay, collect የምናደርገው ዳታ ethical consideration ያለው ከሆነ it might be if the data that we are going to collect needs some permission, okay, ፍቃድ የሚያስፈልገው ዴታ ከሆነ ultimately ስለተገኘ ዳታውን ዝም ብለን መጠቀም የለብንም። we have to privacy and consent የሚለውን በጣም take care ማድረግ አለብን፣ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ethical considerations ይባላል like privacy and consent must be addressed during data acquisition ማለት ነው። ይሄ ፍቃድ የሚያስፈልገው ይሄ ፐብሊክሊ ፍቃድ የሚያስፈልገው ማለት ፐብሊክሊ ይሄ ኦፕን ሶርስ ያልሆነ ዳታ ማለት ነው። ፐብሊክሊ አክሰሲብል ኦፕን ሶርስ ያልሆነ ዳታ ኦፕን ሶርስ እና ፐብሊክሊ አክሰሲብል ዳታ ችግር የለውም አሉ። እንደዛ አይነት ዳታዎች አሉ፣ ዝም ብለን ብንጠቀምበትም ችግር የለውም። ግን if there might be also a data that needs that's what we call ethical considerations like privacy እና consent ጠይቀን አስፈቅደን የምንጠቀማቸው ዳታዎች ደግሞ አሉ። ስለዚህ we have to be very conscious and aware of this kind of data. The second stage is that ዳታችን አናላይዝ ዳታችን ጋዘር ወይ ደግሞ ኮሌክት ካደረግን በኋላ the second stage is all about አናላይዝ እናደርጋለን ዳታችን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄኛው this stage involves like cleaning ዳታችን ክሊን መደረግ ካለበት ክሊን እናደርጋለን፣ ኦርጋናይዝድ መደረግ ካለበት ኦርጋናይዝ እናደርጋለን፣ ትራንስፎርም መደረግ ካለበት ትራንስፎርም እናደርጋለን ዳታ into usable format። ምክንያቱም መጀመሪያ የምንሰበስበው ዳታ ሮ ፋክት ነው፣ አንፕሮሰስድ የሆነ ፋክትስ ኤንድ ፊገር ነው፣ ሮ ፋክት ነው። ከዛ ለምሳሌ ክሊን ማለት ለምሳሌ ዳታ ስንሰበስብ ከተለያየ ሶርስ ኦፍ ዳታ ስለሆነ የምንሰበስበው የሆነ ሪፒቲቲቭ ዳታ ልንሰበስብ እንችላለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ለምሳሌ 3 4
የተደጋገመ ዳታ ከሆነ የሰበሰበው ነው አንዱን ብቻ አስቀርተን የሌላውን ሪፒቲቲቭ ዳታ ማስወገድ ማለት ነው። this and as such processes are categorized under this stage which is data analysis ወይ ደግሞ ሚሲንግ ዳታ ምናልባት ሚሲንግ ዳታ ካሉ በቤድሮን በሰበሰብነው ማለት ቤድሮን ዳታ that we have at hand ኮሌክት ባደረግነው ዳታ የተለያዩ ቴክኒክስ ኤንድ ሜትድስ በመጠቀም እነዚህ ሚሲንግ ዳታ መሙላት ማለት ነው። መሙላት በድጋሚ ዳታ ጋዘር ማድረግ ያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። የተለያዩ ሞደርን ቴክኒክስ ኤንድ ሜትድስ በመጠቀም እነዚህ ሚሲንግ ዳታ መሙላት ለምሳሌ ለሚ ሚሲንግ ዳታ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺኛዋ እዚህ ጋርም ለምሳሌ CS እዚህ ጋር ሚስ ዳታ እንደዚህ ለምሳሌ 3.5 እንደዚህ አይነት ነገር ይሄንኛው ሚሲንግ ዳታ እቺኛው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር this is a missing data in this row ስለዚህ እቺኛው ለዚህኛው ዳታ በሌላ አሉ ያው ዲቴል መግባት ስላልፈልኩ ነው ሜትድስ አሉ እነዛ ሜትድስ የዳታ ሳይንስ ወይ ደግሞ ማሽን ለርኒንግ ሜትድስ ኤንድ ሞደርን ሜትድስ ኤንድ ቴክኒክስ ምንላቸው አሉ through those methods and techniques ያ ሚሲንግ ዳታ ፊል ማድረግ ማለት ነው ፊል ማድረግ ወይ መሙላት this ስለዚህ in this stage involves like cleaning organizing transforming the data into usable format is ultimately categorized under this stage. Okay, in this stage or in data analysis, data sets can be analyzed to uncover or extract trends, which is ultimately unseen trends or patterns, and other insights to make decisions and expand knowledge. ስለዚህ ዳታ አናሊሲስ ካን ዩዝ ቫሪየስ ቱልስ የተለያዩ ቱሎችን ይጠቀማል such as programming language ይጠቀማል አናሊሲስ ለማድረግ ሶፍትዌሮች የተለያዩ ሶፍትዌሮች ይጠቀማል አልጎሪዝምስ ይጠቀማል to process visualize and communicate the data ስለዚህ መጀመሪያ የሆነ ቪዥዋል አናሎጂ መጀመሪያ ይሄ ቪዲዮ በመጀመር የሆነ ቪዥዋል አናሎጂ ነግሬያችሁ ነበር ስለ determine the quality of honey ብዬ ማለት ነው ስለዛ ፒክቸሩ የሃኒ ፒክቸር ወደ ግራፊካል ወይ ደግሞ ሂስቶግራም ሪፕሬዘንቴሽን በፓተርን መልክ ሪፕሬዘንት ስናደርገው ያው ስቴት ኦፍ ኢንስትራክሽን ተጠቅመን ነው ማለት ነው ሶፍትዌር ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እና ሶፍትዌር ተጠቅመን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዳታ አናሊሲስ can use various tools such as programming language ተጠቅማል softwares and algorithms to process visualize and what communicate the data. Okay, the third stage is all about data curation. Data curation goes beyond analysis. Okay, focusing on the long-term management and preservation of the data. Long-term management and the preservation of the data. Focus የሚያደርግ stage is said to be data curation እንለዋለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄንኛው long-term management እና preservation of data? This stage involves more organizing of our data, more documenting of our data, more annotating of our data. Annotating is directly related to the concept of metadata. I mean, one now data, ወይ ደግሞ main data further more strong የሆነ descriptive የሆነ ዳታ እንዲሆን more additional information ካስፈልገው that's what we call it annotating. That's ultimately related to the concept of metadata, giving additional information about the main data. ስለዚህ is ultimately categorized under this stage. This stage involves more organizing, documenting, well forming, annotating the data to ensure its understandability. ያ ሁሉ በበለጠ ኦርጋናይዝ ምናደርገው በበለጠ ዶክመንት ምናደርገው እንደገና ሜታዳታ ኮንሴፕትስ እና annotating ሚሊዮን ኮንሴፕት additional informations ጨምረን ለአንድ ዳታ ዌል ፎርሙድ የሆነ ዳታ ምናደርገው ለምንድን ነው to ensure its understandability. Okay, to ensure its understandability and usability for the future users. What if data ሴታችሁ ጋዘር ያደረግነውን ዳታችን ወይ ደግሞ ዳታ ሴታችን ከ10 አመት ከ20 አመት ከ30 ሊሆን ይችላል ከ50 አመት somebody የእናንተን ዳታ ኦንላይን አፕሎድ አድርገናል እንበልና ዘን የኛን ዳታ somebody መጥቶ ሲያይ በቀላሉ ሳይቸገር በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ እንዲችል ማለት ነው that's what you call it እዚህ ጋር it ultimately focusing what it ultimately this data curation goes beyond the analysis focusing on the long term management and preservation of the data okay
We have to be well organizing. We have to be, this stage is going to involve on the organizing our data well, or documenting our data well, organizing and annotating or adding additional information. That is ultimately related to the concept of metadata. The data to ensure its understandability and usability for the features, for feature users. Okay? እንዳይቸገሩ በቀላሉ አንደርስታንድ ያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄንኛው this and related definitions or concepts are ultimately for this stage which is data curation. አሁን ያልኳችሁን ስራዎች ለመስራት የሚያግዙን ፕራክቲስ አሉ like version control. Okay, version control, metadata management and archiving techniques are crucial for effective data curation. ይሄንኛው ስቴጅ በጥሩ በሆነ ሁኔታ ለመስራት እነዚህ ኮንሴፕት ፕራክቲስስ ኤንድ ኮንቲኒስ መጠቀም አለብን። ቨርዥን ኮንትሮል፣ ሜታዳታ ማኔጅመንት፣ ያው ሜታዳታ ማኔጅመንት የምናውቀው ነው። አርካይቪንግ፣ እነዚህ ሁለቱ ቴክኒክ ምናልባት እነዚህ ሁለቱ ቴክኒክ ሞር እንትን ያስፈልጋቸዋል። ቨርዥን ኮንትሮል የምንለው is all about the practices or tools that helps us to track changes made to the data over time, or allowing us or allowing you to retrieving and compare different versions as needed. በዚህ ወይ ይሄንኛው ቨርዥን ኮንትሮል የምንለው ፕራክቲስ ኦር ቱል በዚህ ወይ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ለምንድን ነው አልቲሜትሊ ይሄንኛው ቨርዥን ኮንትሮል ለምን ይጠቅማል መስላችሁ? it helps us or it allows us to see how the data has evolved. ዳታው እንዴት ኢቮልቭ እያደረገ እንደሆነ ኮምፓየር ለማድረግ ይጠቅመናል። or understanding when and why the changes were made. okay, ቼንጆቹ ወይ ደግሞ ለውጦቹ ከአንድ ቨርዥን ወደ ሌላ ቨርዥን መቼና ለምን እንደተቀየሩ በግልጽ ያስቀምጣል። ስለዚህ በቀላሉ the feature users አንደርስታንድ ለማድረግ አይቸገሩም ማለት ነው። and what enabling backtracking if needed. even if ተመልሰን ራሱ ባክትራክ ማድረግ ብንፈልግ ራሱ ተመልሰን ባክትራክ ማድረግ ብንፈልግ ከመጀመሪያ ኦሪጂናል ዋናው ዳታ መስራት ብንፈልግ ከሌላ ኮንቴክስት ራሱ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ይሄንኛው ቨርዥን ኮንትሮል እኔ ፕራክቲካሊ እንዴት እንደተጠቀምኩበት ፕራክቲካል አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እንዳልኳችሁ I have trained a model, machine learning model that ultimately helps to categorize a given piece of honey, genuine and adulterated ብሎ ካታጎራይዝ የሚያደርግልኝ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል ነበር ትሬን ያደረኩት። ያ ሞዴል ትሬን በማድረግበት ጊዜ ዳታዎች ኮሌክት አድርጋለሁ ብያችኋለሁ። ዳታ ሴትስ ኦኬ፣ ዳታ ሴትስ። ስለዚህ መጀመሪያ ኮሌክት ያደረኩትን ዳታ ሴት እዚህ ጋር አለ። መጀመሪያ ኮሌክት ያደረኩት ዳታ ሴት ማለት ነው ይሄንኛው። ፒዩር አደልትሬትድ አለ፣ ፒዩር ሃኒ ለምሳሌ ዋይት ምናምን ለምሳሌ እቺኛው ይኸውላችሁ ይሄንኛው መጀመሪያ ኮሌክት ያደረኩት ነው ምንም ሳይነካ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር መጀመሪያ ኮሌክት ያደረኩት ከፒዩር ሃኒ የተያዘ ይሄንኛው ነው። ከነ ባክግራውንድ ይኸውላችሁ ከነ ብላክ ባክግራውንዱ ምንም ይሄንኛው ዳታ ኮሌክት አረኩኝ። ፒዩር አደልትሬትም ተመሳሳይ ማለት ነው። ኦኬ፣ ፒዩር አደልትሬትድ በዚህ ወይ ኮሌክት አረኩኝ በኋላ እቺኛው ዳታ ሴት እዚሁ ላይ አይደለ የሆነ ነገር ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ባክግራውንዱን ሴግመንት ማድረግ ብፈልግ ራሱ ባክግራውንዱን ሪሙቭ ማድረግ ብፈልግ እዚሁ ላይ አይደለም ምንድነው የሚያደርገው? ይሄንኛው እንዳለ ሆኖ የቺኛዋ ኮፒ ብዬ የሆነ ቦታ ላይ እቺኛዋ እዚህ አስቀምጣታለሁ። የመጀመሪያ ቨርዥን ኦሪጂናሏ ማለት ነው። ኦሪጂናል ደን እቺኛዋ ኮፒ ብዬ እዚህ አስቀምጥኳት። እዚህ አስቀምጬ እዚህ ላይ ደግሞ ስራ ለምሳሌ የተለያዩ ቴክኒክስ ማሽን ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ቴክኒክስ እዚህ ላይ ኦቨርራይት ማድረግ ከፈለኩኝ የኮፒውን ነው የኦሪጂናሉ ምንም መንካት የለብንም። ዳትስ ዋት ኮል ኢት ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ቨርዥን ኮንትሮል። ገብታችኋል አይደለ? ቨርዥን ኮንትሮል ምላችሁ ለዚህ ነው። እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ትሬኒንግ ዳታ ፒዩር ላይ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ባክግራውንዱ ከኦሪጂናል ዳታው ጋር ሴግመንት አድርጌ የተለያዩ ቴክኒኮችን ተጠቅመን እንትን አድርገን እንደገና ሳይዙ ራሱ ላይ ይኸውላችሁ ሳይዙ ወደ እዚህ ጋር ሳይዙ ዲቴይልስ ወደ 500
12 ወደ 384 ምናምን ቀየርኩት ይሄንኛው ሳይዝ። የመጀመሪያ ኦሪጂናሉ እንዳልኳችሁ ሳይዙ በጣም ትልቅ ሳይዝ ነበር። የቀነስኩበት ምክንያት የሁላችሁ ሳይዙ የዚህኛው የኦሪጂናሉ ያልተነካው የሁላችሁ ሳይዙ በ3096 በ4128 አካባቢ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ የኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ቴክኒክስ የምጠቀመው ኦን ዘ ኦሪጂናል ዳታ ሳይሆን እኛዋ እንዳለ ተቀምጣለች። በቃ ኮሌክት ያደረኩት አዚት ምንም ሳትነካ እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። አሁን ራሱ ሌላ ስራ ሌላ ሞዴል ሌላ ከዚህ በፊት የተጠቀምኳቸው የኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ሜትሪክስ ቴክኒክስ ሌላ ከዛ ውጭ ሜትሪክስ ቴክኒክስ ተጠቅሜ ሆነ ሞዴል ትሬን ማድረግ ብፈልግ ራሱ ዳታ ሴቱ ምንም ሳይነካለ ማለት ነው። ሳይነካለ የመጀመሪያ ቨርዥን ነው። ከዛ በኋላ የሱን ኮፒ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ሳይዙ ቀነስኩት ወደ ከ3000 በ4000 ከምናምን ወደ በ4000 ከምናምን ወደ 300 ከምናምን ወደ 500 ከምናምን ቀየርኩት። ባክግራውንዱ ይሄ ኢሜጅ ኢንሃንስመንት ኢሜጅ ሴግመንቴሽን የተለያዩ ቴክኒክስ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ቴክኒክስ አፕላይ ያደረኩበት ምናምን ነገር እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ገብታችኋል አይደል? ስለዚህ ይሄንኛው ተርም ይሄንኛው ኮንሴፕት ወይ ደግሞ ይሄንኛው ፕራክቲስ ኤ ቱ ቢ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ቨርዥን ኮንትሮል እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ እንትኑ ለመለሰች እዚህ ጋር ቨርዥን ኮንትሮል። ስለዚህ ቨርዥን ኮንትሮል እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ሄልፕስ ለምን ይሄ ቨርዥን ኮንትሮል ለምን ይጠቅማል የሚለውን ነግሬያችሁ ነበረ። It helps us or allows us to see how the data has evolved. ዳታው ከመጀመሪያ ቨርዥን ዘን ሁለተኛው ሶስተኛው እያለ እንዴት ኢቮልቭ እያደረገ እንደሆነ ኮምፓየር ከመጀመሪያው ያልተነካውን ምንም ከመጀመሪያ ቨርዥን ጋር ኮምፔር ማድረግ ይጠቅመናል። also helps us to understanding when and why changes were made መቼና ለምን ቼንጅ ወይ ደግሞ ቼንጅ እንዳደረግነው ከዚህኛው ፕራክቲስ ወይ ደግሞ ቱል መረዳት እንችላለን። ወይ ደግሞ even enabling us if we made to make a backtracking if needed. okay enabling backtracking if needed ይላል። okay so this version control ተመልሰን ሌላ ከዚህ በፊት ከሰራነው ሞዴል ሌላ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል መስራት ከፈለግን ዋናው ዳታ ስላለ ከሱ ባክትራክ ተመልሰን ሌላ ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዛት ስዋት ወከሊት ቨርዥን ኮንትሮል የተለያዩ ቨርዥኖችን በማስቀመጥ የመጀመሪያው ኮሌክት ያደረገውን አዚቲ ዳታን ታስቀምጣለ ፈረስ ቨርዥን የሱ ኮፒ እዛው ላይ ሳይሆን ኦቨርራይት የምታደርገው የሱ ኮፒ የሆነ ቦታ ላይ ያስቀምጠ እዛው ላይ የሆነ ሞዲፋይ ታደርጋለ። ሌላ ጊዜም እዛው ላይ የሱን ኮፒ ማለት ነው። ገብታችኋል አይደል? ታስ በዚህ ወይ ነው ቨርዥን ኮንትሮልን እንትን የምናደርገው ማለት ነው። አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዳታ ኩሬሽን ላይ እነዚህ ቤስት ፕራክቲስ ወይ ደግሞ ቱልስ ምንላቸው ላይ ቨርዥን ኮንትሮል፣ ሜታ ዳታ ማኔጅመንት፣ አርካይቪንግ ቴክኒክስ ኦል አባውት ይሄንኛው ደግሞ ምን ማለት ነው? ሪፈርስ ቱ a method or practice used to preserve and safeguard data for long term accessibility. okay በዚህ ወይ ምንጠቀመው ቴክኒክ ነው ማለት ነው። are crucial for effective data curation ultimately ያው እንዳልኳችሁ ለፊቸር ዩዘርስ ነው። ፊቸር ዩዘሩ ሳይቸገሩ በቀላሉ እንዲረዱት አንደርስታንድ እንዲረዱና እንዲጠቀሙበት ማለት ነው። that's what you call it data curation ይሄን ነው ስቴፕ። okay next stage data storage is all about ይሄ ቀላል ነው። choosing the right storage solution is essential for ensuring data accessibility, security and reliability. different options ማቅረብ ይቻላል። ዳታ ስቶር የምናደርግበት different options like relational database እዚህ ላይ ዳታችን ስቶር ማድረግ እንችላለን። ultimately this relational database works with the data that relatively have small in size or this data warehouses cloud storage ያው ይሄንኛ cloud storage ምናረው ይሄ cloud storage services ከጉግል ካምፓኒ ለምሳሌ ጉግል ድራይቭ መጠቀም ይችላልላችሁ እዛ ስቶር ማድረግ እንችላለን። and distributed file system this provides to various needs and what scales ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር data warehouse እኛው ምን ማለት ነው? data warehouse is all about
this data warehouse is designed for historical ወይ ደግሞ legend large data sets በጣም historical ወይ ደግሞ legend data sets ምንላቸው ስቶር የሚያደርግልን this is ultimately designed for historical ወይ ደግሞ legend data large data sets ምንላቸው ማለት ነው historical ወይ ደግሞ legend ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ተቋም ለምሳሌ በ2010 የተቋቋመ አንድ ተቋም አለ እንበልና from the time where the institution has built ከዛ ጀምሮ እስከ እንትን ድረስ ሁሉንም ዳታ the historical data ወይ ደግሞ የተቋሙን historical data ከመጀመሪያ እስከ ተቋሙ እስካሁን ድረስ ከመጀመሪያ በጣም የ50 አመት ያደረገ ወይ ደግሞ 100 አመት ቢውልድ ከተደረገ ኢንስቲትዩሽን 50 አመት ወይ ደግሞ 100 አመት ኮን ከዛ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አጠቃላይ ተቋሙ ዳታ ሂስቶሪካል ወይ ደግሞ ሌጀንድ የሆኑ ዴታዎች ላርጅ ዳታ ሴትስ የሚያስቀምጥልን is all about data warehouse እንለዋለን ማለት ነው distributed file system ምንለው ደግሞ is all about distributed data across multiple nodes ወይ ደግሞ servers this ultimately helps us to distribute the data across different or multiple nodes ወይ ደግሞ servers so that በቀላሉ ያው separately parallelly አንድን ዳታ ምክንያቱ ዳታ ትልቅ ከሆነ ኢንሳይዝ ወይ ቢግ ዳታ ምንለው ከሆነ ሳይዙ ትልቅ ከሆነ አንድ ኮምፒውተር ላይ ፕሮሰስ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው በኋላ ላይ ቢግ ዳታ ሚለውን እናያለን so that ከባድ ሊሆን ስለሚችል ይሄንኛው distributed file system በመጠቀም we have to what we are expected to distribute through this practice is expect to distribute our data parallelly to multiple servers ወይ ደግሞ ነው ሷስቱ በቀላሉ ዳታችን ፕሮሰስ ማድረግ እንዲችል ማለት ነው ፕሮሰስ እንዲሆን ያቱ ፓርቲሽን ነው የምናደርጋቸው ለተለያዩ ሰርቨርስ ወይ ደግሞ ፓርቲሽን እናደርግና ፓራሌሊ ዳታችን ፕሮሰስ እንዲያደርግልን ማለት ነው ስለዚህ ዳታ ሴኩሪቲ and backup protocols are vital for protecting sensitive information and preventing data loss ስለዚህ ለምሳሌ ዳታችን ኢንኬዝ ሎስት ካረግን we have to be backup protocols ሊኖረን ይገባል ማለት ነው backup አድርገን በድጋሚ ምናገኝበት ወይ ማለት this and related okay definitions are ultimately for this stage which is data storage okay in this data storage again the relational database management system or RDBMS have been used as a storage paradigm for a short time ultimately this relational database management system ምንለው data helps us to store our data helps us for relatively small amount of data ይሄንኛው because ይሄንኛው but is not flexible and scalable for big data ወይ ደግሞ big እነዚህ ዳታ ሴትስ ወይ ደግሞ big data ምንላቸው ዳታዎች እዚህ ላይ ስቶር ማድረግ አንችልም because ለዛ ዲዛይን ስላልተደረገ ማለት ነው ultimately ይሄንኛው RDBMS ምንለው ወይ ደግሞ relational database management system ምንለው is designed for relatively those data that have small in size ስለዚህ ይሄንኛው ቢግ ዳታ እዚህ ላይ ስቶር ማድረግ ስለማንችል ሌላ ቴክኖሎጂዎች መፈለግ ዲዛይን ማድረግ ነበረብን ማለት ነው that's what we call it those technologies are said to be no SQL technologies ታቸዋል have been designed with the flexibility and scalability in mind goals in mind okay ስለዚህ እነዚህ SQL technologies ያው flexible ናቸው scalable ማድረግ ስለምንችል in order to store those what we call it big data the data that relate with the big data it ultimately we are going to use those technology we call it no SQL technology ምንላቸው ማለት ነው then መጨረሻ stage in the data value chain is going to be the data usage then መጨረሻ ዳታችን ሁሉ stage አልፎ ዳታችን መጠቀም አለብን this stage is where the extracted insights from the data finally come to life or in use ስለዚህ ለዚህ ወይ መጠቀም ይችላልን for informed decisions for product development መጠቀም ይችላልን we can use those insights extracted insights for the process improvement or we can use those extracted insights for marketing campaigns and we can use those extracted insights for research advancement and are just some examples of how data can be used so effective communication and visualization of results are crucial for ensuring that stakeholders understand and act upon the insights derived from the data those are the stages all the way from the data acquisition to
the data usage. Okay, having said this, we are going to discuss about this new concept which is related with the basic concepts of the big data. Let's discuss about this subsection, which is the basic concepts of what? Big data. Okay, what do you mean by big data? What is big data? Big data is all about so large and complex data set. We are talking about big data. Big data na data science እንዳልኳችሁ they are interchangeably this means they are related. Data science the big data ላይ የሚሰራ ነው. like tools and የተለያዩ ቱሎች modern tools and techniques በመጠቀም እዚህ ላይ የሚሰራ ነው. ግን ያው የተለያዩ terms ናቸው ደግሞ isn't it? Because data science small can also deal or works with the data that are relatively small in size. ስለሚሰራ ሁለቱም በዚህ ወይ ኮምፔር ማድረግ ትችላላችሁ. ስለዚህ what do you mean by big data? Big data is so large and complex data sets to store and process using traditional tools and single computers. Pay attention here. Those big data are said to be so large and complex data sets to store and process using. ስለዚህ ትራዲሽናል ወይ ደግሞ ኮንቨንሽናል ቱልስ እና አንድ ሲንግል ኮምፒውተርስ በመጠቀም ኢምፖሲብል ነው ያለን አይደለም እዚህ ጋር, but it is very difficult. ምንድነው ያለ ያለው? it is so large and complex data set to store እና process. yet ትራዲሽናል ቱልስ በመጠቀምና ሲንግል ኮምፒውተር በመጠቀም ስቶር እና ፕሮሰስ ለማድረግ በጣም ትልቅና ኮምፕሌክስ ዳታ ሴት ናቸው ማለት ነው. በቀላሉ በሌላ አገላለጽ በቀላሉ እነዚህ ቢግ ዳታ ሴትስ ምንላቸው የትራዲሽናል ቱልስ እና ሲንግል ኮምፒውተር በመጠቀም በቀላሉ ፕሮሰስ ማድረግ አንችልም ማለት ነው. it is very difficult but impossible ማለት አይደለም. okay, impossible ማለት ግን አይደለም. it is very complex and difficult. that's what we call it big data. This big data can be characterized by 4 or 5 V's. የመጀመሪያው V which is volume. ስለዚህ this volume is a property or characteristics that ultimately defines for this big data. ማለት ምን ማለት ነው? data at rest, the volume, the hugeness of the data sets. That the data sets or in the concept of big data are very huge, that might be measured in terabytes to exabytes of existing data to process. ስለዚህ volume, the hugeness, the largeness of the data indicate ያደርግልኛል. ሌላው the second V, velocity, data in motion ምን ማለት ነው? streaming data in milliseconds to microseconds to respond ምን ማለት ነው? if you, for instance, let me show you in practice. ለምሳሌ ጉግል ላይ ልግባና ለምሳሌ እዚህ ጋር introduction to emerging technology enter እንዴት within a millisecond set of እዚህ ጋር ብዙ within a millisecond እዚህ ጋር እንደዚህ ሰርች ኢንጂን ላይ ጽፋችሁ ልክ ኢንተር ስትሉት እንዴት ቬሎሲቲውን እንዴት ሪስፖንስ እንዳደረግልኝ አይታችሁ. okay, the second V is that velocity, data in motion, streaming the data in milliseconds to seconds to respond, immediately respond ያደርጋችሁ from different servers. እዚህ ጋር የዚህኛው introduction to emerging technology. ስለዚህ data in motion is ultimately defines for this velocity, which is the second property ወይ ደግሞ characteristics of the big data volume. The third one is the third V that made describe or characterized for the big data is the variety. ምን ማለት ነው? data in many forms. It could be our data could be in a structured, it could be in unstructured, it could be in a semi-structured, it could be in text, it could be in video, it could be in audio, it could be in image, it could be in numbers. ስለዚህ data in many forms is categorized under the variety. The last but not the least, V that might characterized for the big data is the veracity. ምን ማለት ነው? data in doubts, the uncertainty due to the data inconsistency. ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እቺኛው ዴፊኒሽን ቫራይቲ ከዚህ ጋር የምትያያዝ ናት ከቫራይቲ ጋር። ምክንያቱም ሲንስ
the data we can collect could be from could have different forms, variety forms in various forms. የተለያዩ forms ያላቸው ዳታ ሊሆኑ ስለሚችሉ those data that have different forms, okay, አንድ ላይ አሰባስበህ in a organized በሆነ well organized በሆነ ፎርማት አስቀምጠህ without any ambiguity, without any inconsistency ማስቀመጥ በጣም ከባድ ነው። that's veracity የምንለው ማለት ከባድ ነው። that's what we call it data in depth. Our data is going to be in depth due to the different forms of our data. ዳታ ጋዘር የምናደርገው በኢሜጅም ሊሆን ይችላል፣ በኦዲዮ፣ በቪዲዮ። ያ ሁላ እንግዲህ ያስቡት፣ ያ ሁሉ ዲፈረንት የዳታ ሳይንስ ሞደርን ቱልስ ኤንድ ቴክኒክስ በመጠቀም መጨረሻ ሪዛልት መጨረሻ ስቴጅ ላይ እስከምንደርስ ማለት በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። ዝም ብሎ በቀላሉ የሚሰራ አይደለም። that's what we call data in depth ሚለው በዚህ ወይ veracity በዚህ ወይ እና related definitions could be በዚህ ወይ ዲፋይን አድርገው those are the 4 or 5 V's, the 4 V's that might describe, that might characterize it for the big data. Okay, big data በፒክቸር መልክ ይሄንኛው ፒክቸር ultimately describes for the big data። ስለዚህ በፒክቸር መልክ በዚህ ቢግ ዳታ ዲፋይን ለማድረግ ነው እንትን እያልን ያለ ነው። this is ultimately this image is from an article that published 5 or 6 years ago የዛሬ 5 አመት 6 አመት 7 አመት ይመስለኛል የተሰራ እንትን ነው ይሄንኛው ያገኘው። ስለዚህ አሁን ከምናየው ብዙ ነገሮች እንደሚቀያየሩ አሲም በማድረግ even if የዛሬ 5 አመት የነበረው ራሱ ብናይ ራሱ የሂዩጅነስ the bigness of the big data የሚለውን ኮንሴፕት ለማየት ለምሳሌ እዚህ ጋር we'd have 1.2 trillion searchers on the web, or we'd have 500 plus million users posting 55 million tweets every day. Okay, ምን ያህል ዳታ flow እንደሚያደርግ on this company ብቻ on the Twitter company ማየት ትችላላችሁ። that ultimately indicates for the big data 1 plus billion active users spending 700 million minutes per month, okay, on the Facebook. 2 plus ሁለትና ከዛ በላይ billion people on the web by the end of 2011 ማለት የዛሬ ስንት ዓመት ነው? 3 አካባቢ ወደ ኋላ ሁለትና ከዛ በላይ billion people on the web። ስለዚህ on the web ናቸው ማለት ምን ማለት ነው? ultimately ያው ዳታ ነው ፍሎው እያደረገ ያለው ማለት ነው። ዳታ ነው ፍሎው እያደረገ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ those are the representation of the indication for this big data, the bigness, hugeness of the data define ለማድረግ ነው። ይሄም በሌላ ወይ ነው ማየት ትችላላችሁ። this is ultimately the image that ultimately defines or that might describe for this big data. here is again ይሄም ተመሳሳይ ነው። okay, having said that big data በዚህ ወይ define ካደረግ ነው እንዴት ምክንያቱም ስንጀምር ቢግ ዳታ ምን ብያችሁ ነበር? it is very difficult. we can't say that it is impossible, but it is very difficult to store and process the big data using the conventional or traditional tools and using a single computer ብለን ነበር። በሲንግል ኮምፒውተርና ትራዲሽናል ቱልስ በመጠቀም አንድ ቢግ ዳታ ፕሮሰስ እና ስቶር ለማድረግ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ላርጅ እና ሶ ኮምፕሌክስ ነው ብለን ስላል፣ ስለዚህ ሶሉሽን ሊሆን የሚችለው ምንድነው ነው አሁን ጥያቄው። what could be the solution for the big data? ultimately the solution for the big data is the cluster computing. ስለዚህ in this subsection we will discuss about the cluster computing and the Hadoop ecosystem. this is the concept which is the cluster computing. this is the software that ultimately the framework of this cluster computing that works with each one. okay, so what do you mean by cluster computing? cluster computing ምን ማለት ነው? cluster computing is a way of using multiple computers as a single system for faster and more reliable performance. ለምንድን ነው እንደዚህ እንዲሆን የተደረገው? ምክንያቱም ቢግ ዳታ
the data sets in the big data በትራዲሽናል ቱልስ እና ሲንግል ኮምፒውተር ስቶርና ፕሮሰስ ለማድረግ በጣም they are so large and complex ናቸው ብለናል። ስለዚህ ሶሉሽን ያስፈልጋል። ሶሉሽን ምንድነው? ክላስተር ኮምፒውቲንግ። ክላስተር ኮምፒውቲንግ እንዴት ነው የሚሰራው? is a way of using multiple የተለያዩ ሁለትና ከዛ በላይ ኮምፒውተሮቹ አንድ ላይ እንደ ሲንግል ሲስተም አንድ ላይ ክላስተር በማድረግ ግሩፕ በማድረግ ማለት ነው። ክላስተሪንግ is grouping. Computing is a way, cluster computing is a way of what? Using multiple computers as a single system for faster and more reliable performance. Cluster computing can also be described as the connected computers that works together behaves like a single machine. Connected computer ናቸው። cluster computer ማለት grouped computers that are grouped or connected together that works together behaves like a single machine or a single system. እዚህ ጋር ለምሳሌ በኢሜጅ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ኮምፒውተር አለ 2 3 4 ስለዚህ እነዚህ አራቱን አንድ ላይ ክላስተር ወይ ደግሞ ግሩፕ ወይ ደግሞ ኮኔክት በማድረግ የዚህኛው ሪሶርስስ የዚህኛው ኮምፒውተር ሁለተኛው ኮምፒውተር ሪሶርስ which is ultimately the storage device እና CPU the processing unit የዚህኛው storage device እና CPU processing unit የዚህኛው storage እና processing unit የዚህኛው ሪሶርስ የአራቱንም ሪሶርስ አንድ ላይ ክላስተር በማድረግ በተሻለ ፍጥነት ኦኬ በተሻለ ሪሌቲቭሊ በተሻለ ፍጥነት ያው ቢግ ዳታችን የምንለው ፓራሌሊ ፕሮሰስ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ፕሮሰስ እንዲያደርግልን ስለዚህ ሪሶርስ what is the cluster computing በዚህ ወይም ሌላም define ማድረግ ይችላልላችሁ to this cluster computing helps us to better address the high storage and computational needs of the big data. Ultimately when we talk about the resources of the cluster computer ስለ storage ነው ሁለቱ ማለት ሌሎችም አሉ ግን the more basic እና important ones are the storage device እና the processing computational need ማለት ነው the CPU የምንላቸው ናቸው። cluster computing requires a network of computers and a cluster ስለዚህ ይሄ cluster computing የምንለው concept ultimately requires a network of computers ወይ ደግሞ connected computers clustered computers connected የሆኑ computers network of computers ለምሳሌ this አራቱም ኮምፒውተር they are networked to each other they are connected to each other ስለዚህ cluster computing ምንለው concept requires አንደኛ network of or connected computers here we are the four computers are connected or networked to each other ሌላ it requires the cluster management software ultimately this is what the Hadoop ecosystem the Hadoop ecosystem is all about the cluster management system software it is a framework that is the helps for the cluster management software ስለዚህ ይሄንኛው ኔትወርክ ኮምፒውተርስ ያስፈልጋል ክላስተር ማኔጅመንት ሶፍትዌር ያስፈልጋል and a distributed file system ይሄንኛው የሆነ ቦታ ላይ ነግሬያችኋለሁ distributed file system ለምን እንደምንጠቀምበት ማለት ነው ይሄንኛው distributed file system ለምን እንደምንጠቀምበት helps us to distribute the data across multiple computers ወይ ደግሞ servers nodes ወደዚህኛው ፓራሌሊ ወደዚህኛው ፓርቲን ወደዚህኛው ምን ያደርጋል ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁጅ በ4000 ጂቢ ሚለካ ዳታ 1000 ለዚህ ዲስትሪቢዩት ፋይል ሲስተም ዲስትሪቢዩት ለዚህም ስለዚህ አራቱም ፓራሌሊ የዚህኛው የራሱ ሪሶርስ ተጠቅሞ ይሄም የራሱ ሪሶርስ ተጠቅሞ ፓራሌሊ ስራቸውን እንዲሰሩ በተሻለ ፍጥነት ስራቸውን እንዲሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስትሪቢዩትድ ፋይል ሲስተም ይጠቀማል to coordinate the nodes ማለት the computers ወይ ደግሞ servers ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው and the data ስለዚህ cluster computing requires አንደኛ network computers or connected computers ሁለተኛ the software which is the cluster management software ultimately the Hadoop framework ሶስተኛ distributed file system እነዚህ ultimately ይጠቀማል ማለት ነው። what are the advantages ወይ ደግሞ benefits of the cluster computing የክላስተር ኮምፒውቲንግ አድቫንቴጅስ ወይ ደግሞ ቤኔፊትስ ምንላቸው ምንድናቸው? አንደኛው ሪሶርስ ፑል ያደርጋሉ ዳርጓቸው ስለ ሪሶርስ ስናወራ የክላስተር ኮምፒውቲንግ ላይ ስለ ሪሶርስ ስናወራ ስለ ሁለት ሪሶርስ ነው ያወራን ያለነው ስለ ስቶሬጅ ዲቫይስ እና ስለ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ኮምፒውቴሽናል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ማለት ነው። ስለዚህ ሪሶርስ ፑሊንግ ማለት ኮምባይኒንግ ኦር ግሩፒንግ ስቶሬጅ ስፔስ እና storage space like CPU እና memory ማለት ነው እነዚህ ናቸው very important resources we are talking about the very important resources ሁለተኛ ስለዚህ the first advantage is helps us to group or to pool the resources resource pooling ማለት resource grouping ማለት ነው
አንድ ላይ አቀናጅተን መስራት የዚህኛው ሪሶርስ which is a storage which is the memory and the CPU የዚህኛው memory CPU የዚህኛው memory CPU የዚህኛው memory CPU resources አንድ ላይ ፑል ወይ ደግሞ ግሩፕ ማድረግ ማለት ነው። ሌላ አድቫንቴጅ availability አለው። high availability ምንድነው? provides fault tolerance and availability prevents hardware or software failure ምን ማለት ነው? even if out of those clustered computer ወይ ደግሞ computer connected computers አንድ ኮምፒውተር እንኳን ሉዝ ፌል ቢያደርግ ስራው በተቀር ሶስት ኮምፒውተሮች ላይ ሶስት ክላስተር ኮምፒውተር ላይ ስራውን ይቀጥላል ማለት ነው። ሃይ አቬሌብል ነው ማለት ከሲንግል ኮምፒውተር አንድ ሲንግል ኮምፒውተር ስዋት ብትጠፋ ወይ ብትበላሽ ምንም የምትሰራው ነገር ከነዳታ ይጠፋል ማለት ነው። እዚጋ ግን high availability it provides fault tolerance and availability prevents hardware ወይ ደግሞ software failures ይላል። ሌላ easy በቀላሉ ስኬለብል ማድረግ እንችላለን። adding more machines to the pool or group this is a pool the group of ወይ ደግሞ clustered computers ምንላቸው ናቸው። ስለዚህ በቀላሉ አንድ ማሽን ወይ ደግሞ ኮምፒውተር ገዝተን እዚህ ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ultimately በየኛ አቅም የመግዛት የኢኮኖሚካሊ አቅማችን ብቻ ነው የሚወሰነው ማለት ነው። አቅም ካለን የገዛን ስኬሌብል ፊቸር ስኬሌብል አፕላይ ስለሚያደርግ በቀላሉ ስኬሌብል ማድረግ እንችላለን፣ በቀላሉ ኤክስቴንድ ማስፋት እንችላለን ማለት ነው። adding more machines to the group or to the pool those are the advantages or benefits of the cluster computing ማለት ነው። using cluster requires a solution for ilal managing cluster membership, coordinating resource sharing and scheduling actual work on the individual nodes ilal individual nodes all about the servers or the machines computers like ማለት ነው። okay what about the what do you mean by the Hadoop and its ecosystem? Hadoop and its ecosystem Hadoop ምን ብያችሁ ነበር? it is what Hadoop is a big data framework ነው። የቢግ ዳታ ፍሬምወርክ ሶፍትዌር ነው። okay Hadoop is all about a big data framework. It is an open source. Hadoop is an open source framework intended to make interaction with the big data easier. It is an open source framework ማለት it's a framework that is accessible publicly. Anybody can access it. This framework that's what we call it, open source framework intended to make interaction with the big data easier. It is a framework that allows for the distributed processing of large data sets across cluster of computers. ይሄንኛው Hadoop ecosystem ምንለው Hadoop framework ምንለው ከክላስተር ኦፍ ኮምፒውተርስ ነው የሚሰራው ማለት ነው። okay using simple programming models the four key characteristics of Hadoop ምንለው okay የመጀመሪያው ኢኮኖሚካል ነው። this is a property that might describe for this Hadoop economical ምን ማለት ነው? as ordinary computers can be used for data processing ስለዚህ ኢኮኖሚካሊ ብዙም የሚጎዳ አይደለም ማለት ነው። ለምን ኖርማል ኦርዲናሪ የምንላቸው ኮምፒውተርስ ምንድነው እያለ ያለው as this economical is can be taken as a characteristic for this Hadoop. what do you mean by this economical? as ordinary computers can be used for data processing ምን ማለት ነው? ይሄንኛው ይሄ ዴሊ የምንጠቀማቸው ኖርማል ኮምፒውተሮቹ ፎር ዳታ ፕሮሰሲንግ መጠቀም ስለምንችል ለዚህኛው ለሃዶፕ ተብሎ የተሻለ ፐርፎርማንስ ያለው ወይ ደግሞ እነዚህ የተሻለ ፐርፎርማንስ ያላቸው ኮምፒውተሮች ይሄ ስፖር ኮምፒውተር ምናምን ምንለው ኖርማል ኦርዲናሪ ኮምፒውተር እንትን ያሉ ስፖር ኮምፒውተር ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ምናምን ምንላቸው የተሻለ ፐርፎርማንስ ያላቸው አያስፈልግም ማለት ነው። ኦርዲናሪ ኮምፒውተርስ as ordinary computers can be used for data processing ስለዚህ ኢኮኖሚካሊ ብዙም ፊዚብል ነው ማለት ነው፣ አይጎዳም። ይሄንኛው ለምን ኖርማል ኦርዲናሪ አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄንኛው ሪከርድ ማድረግበት ኮምፒውተር ለዚህኛው Hadoop መጠቀም ይችላል ማለት ነው። Hadoop የሚለው ሶፍትዌር ወይ ደግሞ ፍሬምወርክ እዚህ ላይ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? as ordinary computers can be used for data processing ስለዚህ ኢኮኖሚካሊ it is feasible ብዙም አይጎዳም ማለት ነው። ኢኮኖሚካሊ reliable ነው ምን ማለት ነው? it is reliable as it stores copies of what the data on different machines or computers. okay reliability of this Hadoop framework can be described as it stores copies of the data on different machines or ስለዚህ አንድ ዴታ ሴት ወይ ደግሞ ስለ ዴታ ቢግ ዳታ ሴትስ ስለሆነ ያወራን ያለ ነው
ኮፒ ኦፍ ኤ ጊቨን ዳታ ሴትስ ኦን ዲፈረንት ማሽንስ ወይ ደግሞ ኮምፒውተርስ ስለሚያስቀምጥልን ሪሌብል ነው። ከአንድ ማሽን ገብታችኋል አይደለ? ከአንድ ማሽን ፋይል እንኳን ቢያደርግ አንድ ማሽን ቢጠፋ እንኳን የሆነ ቢበላሽ እንኳን የኮፒ ኦፍ ዳታ በሌሎች ሌላ ማሽን ላይ ኮፒ ኦፍ ዘ ዲታስ ስላለ ስለዚህ ሪሌብል የሚለውን በዚህ ወይ ግለጽ እንችላለን። ስኬሌብል ነው። it is easily scalable both horizontally and vertically። ያው ይሄንኛው የተነገርኳችሁ ነው። ፍሌክሲብል ነው። ምን ማለት ነው? it is flexible and you can store as much structured and unstructured data። ፍሌክሲብል ማለት በፕሪዲፋይንድ ስትራክቸርስ ኤንድ ፎርማት ሊሚት ወይ ደግሞ የታጠረ አይደለም ማለት ነው። የሆነ ማለት የሆነ አንድ ፕሪዲፋይንድ የሆነ ስትራክቸር ወይ ደግሞ የሆነ ኢን ኤ ጊቨን ፕሪዲፋይንድ ፎርማት አስቀድመ ዲዛይን አድርገ በዚህ ብቻ ነው ካልክ ፍሌክሲብል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም በዛች አስቀድመ የሰጠው ፕሪዲፋይንድ እንትን ላይ ስትራክቸር ላይ መገዛት አለበት። ወደዛ ፊት ማያረክ ከሆነ ፍሌክሲብል አይደለም ማለት ነው። ፍሌክሲብል ማለት ግን የተለያየ the data in the form of structured የሆነ unstructured data ምንም predefined there's data that can't have predefined structure predefined format ምንም የሌላቸው ይሄም ስቶር ማድረግ ይችላል። ይሄም semi structured data ስቶር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ፍሌክሲብል የሚለውን ለዚህኛው ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው። ፍሌክሲብል ማለት በአንድ predefined የሆነ ስትራክቸር የታጠረ ወይ ደግሞ ሊሚት የሆነ አይደለም ማለት ነው። የተለያየ ቫራይቲ ያለው ፊት ማድረግ ይችላል ማለት ፍሌክሲብል ነው። በዛ ወይ those are the four key characteristics of the Hadoop framework. Okay, Hadoop has an ecosystem that has evolved from its four core components. We are talking about አሁን ደግሞ ስለ ኮምፖነንት ነው ያወራን ያለነው። እዚህ ጋር ስለምን ነበር ያወራነው? እዚህ ጋር four key the character the properties of the Hadoop ምን framework። እዚህ ጋር ደግሞ core components property component ሁለቱም ለዩ። Hadoop has an ecosystem that has evolved from its four core what components. We are talking about the four core components of the Hadoop ecosystem. አጠቃላይ አንድ ሌላ ዲፈረንስ ታርጌት we are talking about ስለ Hadoop framework ነው ያወራን ያለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስለ Hadoop ecosystem the four core components of the Hadoop ecosystem. Here we go. Hadoop ecosystem ምንለው እዚህ ጋር በስዕል በምስል ላይ እንደምታዩት this is an Hadoop ecosystem that has four core components. የመጀመሪያው core component data storage ነው። ሁለተኛው data processing ነው። ሶስተኛው data access ነው። አራተኛው data management ነው። እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። those are the four stages or four core components for Hadoop ecosystem. የመጀመሪያው core component of the Hadoop ecosystem is the data storage. Its respective rows are here. Data processing እዚህ ጋር አለ፣ data access እዚህ ጋር አለ፣ data management እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ Hadoop has an ecosystem that has evolved from its four core components. We are talking about the Hadoop ecosystem, the four core components of Hadoop ecosystem ማለት ነው። ያንኑ ቶሎ ያልን እነዚህ ያያቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው data storage ምክንያቱም ኢኮሲስተሙ data storage አለ፣ data processing አለ፣ then data access አለ፣ data management አለ። data access data management ስለዚህ from the የመጀመሪያው data storage is all about data storage። እዚህ ጋር ይውላችሁ data storage ማለት ይችኛው ናት። ስለዚህ data storage ላይ አንደኛ Hadoop distributed file system ወይ ደግሞ HDFS ምንለው እዚህ ጋር አለች። HDFS which is a file system ነው። ሌላ ደግሞ HBase አለች HBase። ስለዚህ ሁለቱንም ነው under the data storage በዚህ ወይ ዲስክራይብ እናደርጋቸዋለን። የመጀመሪያ ምንድነው የሚለው the Hadoop distributed file system ወይ ደግሞ HDFS the primary storage system for the large data sets ይላል። it distributes the data across multiple nodes. distributed system Hadoop distributed file system ቀደም እንዴት ዲስክራይብ ዳረኩላችሁ this is the way of what ነብያችን ነበረ the way of distributed the data isn't it? distributed file system distribute the data across multiple nodes ወይ ደግሞ servers ወይ ደግሞ computers ብያችሁ ነበረ። አሁን ደግሞ Hadoop ይሄ ፍሬምወርኩ ወይ ደግሞ ሶፍትዌሩ Hadoop distributed file system ወይ ደግሞ HDFS ምንለው ደግሞ is all about it distributes the data across multiple nodes in a cluster or connected computers making it
highly scalable and fault tolerant HBase ምንለው ደግሞ NoSQL database የNoSQL ሚለውን የት ነበር ያየነው ታስታውሳላችሁ? የሆነ ስላይድ ላይ NoSQL technologies that are ultimately designed for the big data sets ያልኳችሁ ይሄንኛው NoSQL technologies ምንለው ነው ይሄንኛው። ስለዚህ this is ultimately one example of the NoSQL technology, NoSQL database technology. If you are asking what is an examples of the NoSQL database technology ብላችሁ ከተጠየቃችሁ it is HBase. ስለዚህ it is a NoSQL database technology that is built or designed for the concept of big data, built on the top of the HDFS, which is this one, offering fast access to what? Large data sets. Those are the two main concepts of those are all about the two terms of the data storage. ሁለተኛው ደግሞ data processing እኛው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት yarn ምንለውና ማፕሮዲስ ምንለው ሁለቱንም እዚህ ጋር ዲስከስ እናደርጋለን። yarn stands for yet another resource negotiator ማለት ነው። This provides cluster membership and resource allocation. ምን ማለት ነው? ክላስተርድ ግሩፕ የሆኑ ኮምፒውተሮች ወይ ደግሞ ኮምፒውተርስ ክላስተርድ የሆኑ ኮምፒውተርስ አንደኛ መንበር ማስተዳደር membership ሚለውን እዚህ ጋር የሁላችሁ ክላስተር ኤንድ ሪሶርስ ማኔጅመንት ነው የሚለው እዚህ ጋር yarn is a cluster and resource management ነው and resource allocation. This yarn is going intends to what? Allocate the resource of the computers that are in this cluster, in this group ያሉ ሪሶርሶቹ ለምሳሌ 10 ኮምፒውተሮች ካሉ የ10 ሪሶርሰስ ultimately የስቶሬጅ ዲቫይስ እና የፕሮሰሲንግ ዩኒት CPU አሎኬት ያደርጋል ማለት ነው for various processing frameworks including ለዚህኛው ራሱ ይሄንኛው ነው አሎኬት የሚያደርገው ማለት ነው ለማፕሮዲስ ደግሞ እዚህ ጋር አለች which is the cluster management ነው. This is ultimately a programming framework for processing since we are in the stage of in the core component of data processing ስለሆነ ያለ ነው. It is a programming framework for processing large data sets processing stage ላይ map data MapReduce a programming framework for what processing large data sets in parallel across multiple nodes. ይሄንኛው allocate ያደርጋለትን ይሄንኛው in parallel across multiple nodes process ያደርጋል large amount of data set. It is an original engine for processing data in Hadoop. Ultimately process የሚያደርግልን እኛው MapReduce የሚለው ነው ማለት ነው. Okay, next data access. ዳታ አክሰስ ስቴጅ ላይ ወይ ደግሞ ዳታ አክሰስ ሮው ላይ እዚህ ጋር ላይ እኛው ብቻ ልንገራችሁ ሌሎችም ጎግል አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ. let me discuss about this one term. This is the third core component of the Hadoop ecosystem. In this core component of the Hadoop ecosystem we are going to deal about this tool which is the Have tool. This allowing querying data. This tool within this core component of the Hadoop ecosystem allows or allowing querying data using familiar SQL-like syntax. Ultimately, this helps us to query data using the SQL syntax አይደለም but since it looks like SQL syntax የሚመስል ነገር ስላለ SQL-like አለው SQL-like syntax በመጠቀም query ማድረግ የሚችል ማለት ነው ultimately. But thus querying the set of instructions that helps us to query in this tool are not SQL instructions አይደሉም but since it looks like an SQL instructions they can be said or called as SQL-like syntax እንላቸዋለን ማለት ነው. The fourth core component of the Hadoop ecosystem is the data management. The fourth ኛው ማለት ነው data management ሁለቱንም ቱል ብቻ ሳያችኋለሁ which is OD tool and the zookeeper tool. ለዚሁ የመጀመሪያው ቱል is a ምንድነው ያለው workflow monitoring ነው ያለው the solver. This is a workflow management system for scheduling and coordinating complex data process tasks ይላል. ሁለተኛው ደግሞ zookeeper is also a tool under the core component of the fourth core component of the Hadoop ecosystem which is data management. ምንድነው ይሄንኛው የሚሰራልን ደግሞ a distributed coordination service for configuration management and service discovery within the Hadoop ecosystem ማለት ነው.
These are the 4 core components. Okay, those are the 4 core components of the Hadoop ecosystem. Okay, let's discuss about this subsection, which is the big data lifecycle with Hadoop. Okay, the big data lifecycle with Hadoop. There are 4 life cycles in the big data with Hadoop. The first one is ingesting data into the system. Ingesting ማለት inserting data into the system, which is the Hadoop ecosystem. ምን ማለት ነው? The data is ingested or inserted to the Hadoop system from various sources. ምክንያቱም data insert የሚሆነው ወይ ደግሞ ingest የሚሆነው from various sources ነው. It could be from the relational databases, RDBS ማለት relational database ማለት ነው. It could be from different systems, it could be from local files, from various sources. ዳታውን ወደ Hadoop system ingest ወይ ደግሞ insert የምናደርግበት እዚህ stage ላይ እዚህ life cycle ነው ማለት. This is what we call it ingesting data into the system እንለዋለን። ሁለተኛው ingest ወይ ደግሞ insert ያደረግነውን process the data in the storage process ማድረግ አለብን. In this stage the data is stored and processed. Okay, then computing and analyzing the data. The third stage is to compute and analyze the data. Okay, እዚህ ጋር insert አድርገናል። እዚህ ጋር process store ያደረግነውን data store የሆነውን data process አድርገናል። process የሆነው compute and analyze እናደርጋለን። መጨረሻ እዚህ ጋር visualize the results. In this stage the analyzed data can be accessed, visualized and accessed by the user. Those are the 4 stages or the 4 steps or stages of the big data life cycle with the Hadoop system with Hadoop. This is all about the video about the second chapter or chapter 2 is all about the data science. Then in the next video I will make a video relating with the third chapter, which is the artificial intelligence. Until then, bye bye, have a nice time.